bukunis nur etin morini machtolat Maranatha Jesus etes Sorta marthanire bukunis Puji making holy just about Witnessing that he needed time in visiting Zawas never man of chatty gifts that we don't check what long Witnessing thinking of the book we think again With country gifts that we took care of now Amen Jesus ete marthanire Maranatha Maranatha Amen Jesus ete marthanire Amen Jesus ete marthanire 기도하고 시작하겠습니다. Хамтдаа залбираад эхлэе. 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 아버지 감사합니다. Хайр нэгүслэр бэлхам дөрөн бурхан минь талархлаа. 우리를 구원해 주시고 또 주님의 은혜 가운데 인도해 주심에 감사드립니다. Биднийг аварч мөн эзний нэгүсэл рүү удирдах байгаад талархаж байна. 지옥에 가야 마땅한 저희들이었습니다. Там руу явхаас өөр аргагүй бид бүхэн байсан билээ. 예수님께서 다 이루셨다 하실 때 저희 모든 죄가 영원히 용서되었음을 믿게 되었습니다. Есүс бүгд гүйцэлдлээ гэж айлдах үед бидний мөнхийн гимнүгэл уучлагдсан билээ. 그 주님의 말씀과 보혈로 거룩함 받은 저희들 또 주님 앞에 나왔습니다. Эзэн таны үг болон үнэт цусаар аврагдсан бид бүхэн үгийн өмнө ирсэн байна. 이 시간 성령께서 각 사람에게 필요한 말씀을 교훈해 주시옵소서. Энэ цагт ариун сүнс хүн тус бүрд хэрэгцээтэй үгийг дүүргэж өгөөрэй. 신앙생활 하는데 필요한 모든 신령한 것들을 깨닫게 도와주시옵소서. Итгэлээрээ амьдрахад хэрэгцээтэй бүхий сүнслэг зүйлийг ухааруулж өгөөрэй. 이 시간에도 복음이 전해지는 곳곳마다 주 성령께서 역사하여 주시옵소서. Энэ цагт ч гэсэн сайн мэдээ тараагдаж буй бүхий л газар та ариун сүнсээрээ ажиллаа явуулаарай. 이 몽골 땅에 더 많은 영혼들이 구원받고 주님께 영광이 되기를 간절히 원합니다. Мөн энэ Монгол газар ч гэсэн сайн мэдээ хүчтэйгээр тараагдаж эзэн танд алдар нь олоосоо гэж хүсэж байна. 이 시간 주님께서 더욱 역사해 주셔서 듣는 모든 사람들의 마음이 격동될 수 있도록 도와주시옵소서. Энэ цагт та илүү ихээр ажиллаа явуулан сонсож буй бүхий л хүмүүсийн сэтгэлд энэ үг хүрч чадхад 이 туслаарай. 마지막 때 우리가 어떻게 살아야 할지를 깨닫게 도와주시옵소서. Мөн төгсгөлийн үед бид хэрхэн амьдрах ёстой вэ гэдгийг зааж өгөөрэй. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Бидний төлөө биднийг аварсан Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 예, 요한계시록 3장을 찾겠습니다. За бүгдээрээ илчлэл 3 дугаар бүлгийг олж харъя. 요한계시록 3장 Илчлэл 3 дугаар бүлэг байна. 1절부터 6절까지의 말씀입니다. 1-ээс 6 дугаар ишлэл хүртэл байна. 1절부터 6절까지의 말씀을 같이 읽겠습니다. За 1-ээс 6 хүртэлх ишлэлийг хамтдаа уншицгаая.
Сард дэх чуулганы тэнгэр элчид бичих дүн. Бурхны 7 сүнс ба 7 одтой нэгэн ийхүү айлдаж байна. Би чиний үйлсийг чи амьд гэдэг нэртэж үхтэл гэдгийг мэднэ. Сэргэг бай, үхэх гэж би үлдсэн юмсаа тэнхрүүл. Учир нь Бурхны минь өмнө чиний үйлс гүйцэлдсэнийг би ис олов. Тиймээс чи юу хүлээн авсан болон сонссноо сан. Түүнийгээ сахи гимш. Хэрв чи сэргэг байхгүй бол би хулгайч мэт очино. Ямар цагт чам дээр очихыг минь чи мэдэхгүй. Гэвч хувцаа хэртүүлээгүй цөөн хүн сардээд чамд бий. Тэд зохистой учир надтай хамт цагаан хувцастай алхах болно. Энэ мэд ялагч нь цагаан хувцас өмснө. Би түүний нэрийг амийн номоос баллахгүй. Би эцгийнхээ өмнө болоод Тэнгэрлэгч нарынхан өмнө түүний нэрийг хүлээн зөвшөөрнө. Чуулгануудад сүнс юу айлдаж байгааг чихтэй сонсогдов. 예, 우리가 주일마다 이제 소아시아에 실제 있었던 7개 교회를 배우고 있습니다. За бид нэр эзний өдөр болгон бага Азад байсан 7 чуулганы талаар сурж байгаа. 벌써 이제 4대 교회를 배울 차례입니다. За хэлхийдээ сард чуулганыг сурах ээлж болсон байна. 요한계시록 2장과 3장에는 7개 교회의 특징들이 기록되어 있습니다. За илчлэл 2, 3 дугаар бүлэг дээр 7 чуулгануудыг бичсэн байгаа. 주님의 칭찬과 책망이 기록되어 있고 За тэгээд эзний зэмлэл болон магтаал бичигдсэн байна. 어떤 교회는 칭찬만 하는 교회도 있고 За зарим чуулганууд нь магтагдсан. 어떤 교회는 책망만 하는 교회도 있습니다. За харин зарим чуулганууд нь зөвхөн зэмлэлийг авсан чуулган байгаа. 이 7개 교회의 모습은 역사적인 교회사 순서대로도 교훈받을 수 있고 За энэ 7 чуулганы дүр төрхөөр дамжуулаад түүхэн дунд байсан бүхий л чуулгануудын дүр төрхийг харж болно. 동시에 있었던 교회이지만 2000년 교회사를 설명하고 있기도 합니다. За яг нэг цаг үед оршин байсан чуулган ч гэсэн 2000 жилийн чуулганы түүхийг харуулж 더 байгаа. 중요한 것은 이 7개 교회의 모습이 우리 각자에도 적용시켜 볼 수 있다는 겁니다. За илүү чухал зүйл нь энэ 7 чуулганы дүр төрхийг хүн тус бүр өөр дээрээ тусган бодож болно гэсэн. 그래서 주님이 하시는 책망이 나에게 주시는 책망이 될 수 있고 За тэгэхээр эзний айлдаж байгаа зэмлэл нь надад айлдаж байгаа зэмлэл болж болно. 주님이 주시는 칭찬이 나에게 주시는 칭찬이 될 수 있습니다. За мөн эзний айлдаж байгаа магтаал нь надад хандаж байгаа магтаал болж 그래서 болно. 우리 각자는 지금 신앙생활을 하고 있는데 7개 교회에게 주신 이 내용 속에 우리의 모습이 다 들어가 있는 겁니다. За тэгэхээр бид нэр хувь хувьдаа итгэлээрээ амьдарч байгаа ч гэсэн бидний сурж байгаа 7 чуулган дотор бидний амьдралын дүр төрх тусгагдсан байгаа. 7개 교회 중에 책망만 한 교회가 2개 나오는데요. За энэ 7 чуулган дотроос зөвхөн зэмлэлийг амссан 2 чуулган байна. 오늘 배울 4대 교회이고 За нэг нь өнөөдрийн сурах сард чуулган. 또 마지막 7번째 라오디게아 교회입니다. За тэгээд сүүлчийн 7 дахь чуулган болох Лаодик чуулган байна. 그래서 오늘 주님께서 4대 교회를 향한 이 말씀을 우리 각자에게 적용시켜서 생각해 보도록 하겠습니다. За тэгэхээр эзний тийм ээ сард чуулганд айлцсан үгийг хүн тус бүр өөртөн дээрээ тусгаж бодъё. 여기 3장 1절에 보시면 3-ийн 1-р эшлэл дээрээс харуул 내가 내 행위를 아노니 내가 살았다 하는 이름은 가졌으나 죽은 자로다. би чиний үйлсийг чи амьд гэдэг нэртэж үхтэл гэдгийг мэднэ. 4대 교회가 어떤 교회였습니까? 라고 물어본다면 За сард чуулган ямар чуулган байсан бэ гэд асуувал 살았다 하는 이름은 가졌으나 죽은 교회였습니다. амьд гэдэг нэртэж үхтэл чуулган байсан. 그래서 오늘 제목은 살았다 하는 이름은 가졌으나 죽은 4대 교회라는 제목으로 좀 생각해 보겠습니다. За тэгэхээр өнөөдрийн үгийн сэдвийг амьд гэдэг нэртэж үхтэл гэсэн сэдвийн дор сурцгаая. 예, 먼저 좀 배경을 설명드릴게요. За эхлээд түүний ард болж байгаа ямар нөхцөл байдал байсан бэ гэдгийг 4대 지역에는 강이 하나 흘렀는데 За сард чуулганд нэгэн гол урсдаг байсан. 거기에는 많은 금이 채취됐다라고 합니다. За тэр голоос маш их алт олборлогддог байсан гэж. 이 지역에서 세계 최초로 금화가 만들어졌고 За хамгийн анх тийм ээ дэлхийн түүхийн ихэнд хамгийн анх энэ голоос алтыг тийм ээ олсон баг. 그리고 7개 교회를 읽어보면 다 어려움과 핍박이 있었거든요. За тэгээд 7 чуулганыг уншаад үзвэл бүгдэнд нь хүнд хэцүү зүйлс байсан. 우리 앞서서 배운 교회들은 거짓 선지자들의 괴롭힘도 있었고 За өмнө нь сурсан чуулгануудад худал элчнэр ч гэсэн байсан. 이세벨의 잘못된 가르침도 있었고 За мөн Изебелийн буруу сургаал байсан. 믿는 자들을 핍박하는 그런 교회들도 있었습니다. Итгэдэг нэгнийг хавчиж байгаа тийм чуулганууд байсан. 근데 이 4대 교회의 특징 중에 한 가지는요. За харин сард чуулганы нэг онцлог нь 부자들이 많았고 баян хүмүүс их байсан. 편안했습니다.
амар тайван байсан. 고난이 전혀 없는 교회였습니다. Огт зовлон байгаагүй тийм чуулган байна. 그 결과를 한 문장으로 이렇게 말합니다. За түүний үр дүнг нь нэг ишлэлээр 내가 ингэж хэлж байна. 살았다 하는 이름은 가졌으나 죽은 자로다. Чи амьд гэдэг нэртэйч үхтэл юм аа. 그래서 이 배경을 통해서도 우리가 한 가지 교훈을 받게 됩니다. Тэр тухайн нөхцөл байдлаар дамжуулаад бид нэг зүйлийг мэдэж байна. 고난 없는 신앙생활은 결국 행실이 죽은 모습이 될 수 있습니다. За тийм ээ зовлон байхгүй итгэлийн амьдрал бол тийм ээ үхсэн байдалтай тийм чуулган итгэлийн амьдрал байх нэ. 그래서 2절 뒤에 보시면 За тэгээд 2-ын төгсгөлөөс харвал 하나님 앞에 내 행위의 온전한 것을 찾지 못하였노니 Бурхны өмнө чиний үйлс гүйцэлдсэнийг би ис олгоо. 말로만 간증으로만 구원받은 사람처럼 말하는데 За зүгээр л тийм ээ амаараа гэрчлэлээрээ л аврагдсан хүн мэт амьдрдаг хүмүүс. 행위가 온전치 못한 형제 자매들이 많았던 겁니다. Тэр үйлсэн тийм ээ зөв байж чадаагүй тийм ахын дүүс олон байсан. 자, 오늘 각 교회마다 주님이 나타나신 모습을 한 번씩 읽어볼 텐데요. За өнөөдөр чуулган тус бүрд эзэн өөрийгөө юу гэж илчилсэн бэ гэдгийг сурч байгаа. 주님이 7개 교회에 다 다른 모습으로 나타납니다. За эзэн 7 чуулганд долууланд нь өөр төр төрхөөр өөрийгөө илэрхийлсэн байна. 무슨 뜻일까요? Энэ нь ямар утгатай вэ? 그 교회에 필요한 주님의 모습으로 나타났던 겁니다. Тухайн чуулганд хэрэгцээтэй байсан төр төрхөөр нь эзэн өөрийгөө илчилсэн гэсэн. 여기 2장 1절에 보시면요. За 2-ын 1-ээс харах юм бол 에베소 교회에게는 이런 모습이었습니다. Эфес чуулганд гарсан дүр нь гарч байна. 오른손에 7뼈를 붙잡고 7 금초대 사이에 다니시는 주님이었고 Баруун мотор та 7 одыг баригч, 7 алтан дингийн дундуур алхагч. 서머나 교회는 8절에 보시면 За 8 дугаар ишлэл дээр Смирна чуулган байна. 처음이요 나중이요 죽었다가 살아나신 주님의 모습이었고 Ихэн ба эцэс үгсэн байгаад амилсан нэгэн гэж байна. 여기 12절에 버가모 교회에는요 12 дээр Пергам чуулган байна. 좌우에 날선 검을 가진 주님의 모습이었습니다. Хоёр талдаа эрт хурц зэлдтэй нэгнэр илэрхийлсэн. 18절에 두아디라 교회에는요 18 дээр Туатир чуулган байна. 눈이 불꽃 같고 발이 빛난 주석과 같은 하나님의 아들의 모습으로 나타나셨습니다. Галын дүл адил нүдтэй, өнгөлсөн хүрэл мэд хөлтэй Бурхны хүү гэсэн байна. 다 다르잖아요. За бүгдээрээ өөр өөр байгаа 근데 шүү дээ. 사대 교회는 어떤 모습이었냐? За тэгвэл Сардай чуулганд ямар дүр төрх байсан бэ? 1절 다시 보시면요. Нэгдүгээр ишлэлийг дахин харъя. 여기 하나님의 7 영과 7 뼈를 가진 주님의 모습이었습니다. За Бурхны 7 сүнс ба 7 одтой нэгэн гэж байна. 그러니까 이제 살았다 하는 이름은 있는데 죽은 자의 모습이었던 사람들에게 지금 주님은 이런 모습으로 나타나신 겁니다. За амьд гэдэг нэртэй ч ихсэн үгсэн байгаа тэдгээр хүмүүст эзэн өөрийгөө ингэж илчилсэн байна. 하나님의 7 영, Бурхны 7 сүнс. 그리고 7 벼를 가진 모습이었습니다. За тэгээд 7 одтой нэгэн гэж байна. 자, 여기 하나님의 7 영은 무엇을 가리킬까요? За Бурхны 7 сүнс гэж байгаа нь юуг илэрхийлж байна вэ? 성령을 강조하고 있는 겁니다. Ариун сүнсийг онцолж байна. 7은 완전수입니다. 7 гэдэг тав бол бүрэн төгс байна. 하나님의 완전한 성령의 모습으로 나타나신 겁니다. Тэр Бурхан бүрэн төгс ариун сүнсээр тиймээ илчилсэн гэсэн. 사대교회에 가장 필요한 주님의 모습은 성령이었어요. 성령. За Сардай чуулганд хамгийн хэрэгцээтэй байсан зүйлс нь ариун сүнс байсан. 사대교회 형제 자매님들은 성령의 역사를 가볍게 생각했습니다. Тэр Сардай чуулганы ахын дүүс энэ ариун сүнсний үйл хэргийг их хөнгөн хуумгаад тооцсон байна. 우리가 구원받을 때 성령이 내 안에 들어오셨습니다. За бид нэр аврагдах үед ариун сүнс бидний дотор орж ирсэн. 내가 믿는 동시에 성령이 믿어지게 도와주셨습니다. За би итгэхийн зэрэгцээ ариун сүнс надад итгэхэд тусалсан байна. 우리 시대는 성령이 역사하는 시대입니다. За бидний цаг үе бол ариун сүнсний ажиллагаа явуулдаг 성령이 үе. 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. За тэгвэл ариун сүнс чуулганд юу айлдаж байгааг сонсоо гэж байна. 7개 교회 공통으로 주신 말씀이죠. За 7 чуулганд яг адилхан айлдсан. 성령께서 이 시간 우리 각자에게 말씀하고 있는 겁니다. За тэгэхээр ариун сүнс энэ цагт ч гэсэн бидний хүн тус бүрд айлдаж байна. 예수님은 공생의 당시 오직 성령으로 말미암아 하나님의 일을 하셨습니다. За Есүс ч гэсэн амьдралынхаа явцад зөвхөн ариун сүнсний үйл хэргээр дамжуулаад үгээ айлдсан. 예수님의 죽음과 부활 이후에 오순절 성령 강림으로 교회가 시작이 되었습니다. За мөн Есүс тиймээ өөд болж дахин амьлах үед Пентекостын өдөр ариун сүнс бууж ирснээр ариун сүнсний ажил бий болсон. 영적 탄생과 성장은 반드시 성령의 역사로 이루어진다. Тэр сүнслэг төрөлт болон өсөлтөнд зөвхөн ариун сүнсний тусламжтайгаар явагдана. 사대교회는 성령의 역사를 조금 가볍게 생각했습니다.
За харин сардай чуулган бол ариун сүнсний үйл хэргийг хөнгөнд тооцдог байсан. 그러니까 교회가 세워지는데 반드시 성령의 역사가 있어야 되는데 За чуулган бий болж босгогдоход ариун сүнс ажиллаа явуулах ёстой. 그것을 가볍게 생각하니까 사람의 일로 보이기 시작하는 겁니다. За түүнийг их хөнгөн хумгаад тооцсон учраас хүний ажил юм шиг харагдсан гэсэн. 그러니까 교회에서 사람이 돋보이게 되고 Тийм учраас чуулган дотор хүмүүс нь дөвөйлөгдөж харагдсан байна. 형식적이고 외식적인 신앙의 모습들이 많이 나타나기 시작했습니다. За зүгээр л тийм ээ хэлбэртүүдийн амьдарч байгаа дүр төрх олширсан гэсэн. 우리가 전도 집회를 하잖아요. За бид нар Библийн семинар 많은 хийдэг. 사람들이 구원받을 수 있습니다. За олон хүмүүс аврагдах боломжтой. 사람이 하나님의 일을 한 것도 맞습니다. Тийм ээ хүн бурхны ажлыг хийж байгаа гэдэг нь үнэн. 동시에 성령께서 역사해 주셨기 때문에 결과가 나타난 겁니다. За гэхдээ түүний зэрэгцээ ариун сүнс ажиллаа явуулж байгаа учраас үр дүн нь бий болдог. 그리고 개인의 신앙도 마찬가지입니다. Хувь хүний итгэлийн амьдрал ч 내가 무언가를 гэсэн. 잘해서라기보다 성령이 도와주셨기 때문에 그렇게 된 겁니다. Би ямар нэгэн зүйлийг сайн хийсэндээ болчихлоо гэсэн үг биш. Ариун сүнс тусалсан учраас болсон. 성령 충만을 통해서 성령의 역사가 그 사람을 통해 나타납니다. Тэр ариун сүнсний дүүрэн байдлаар дамжуулаад ариун сүнсний үйл хэрэг тэр хүнд биелэгддэг байна. 하나님의 일곱 영으로 나타나셨습니다. За бурхан өөрийн 7 сүнсээрээ илчилсэн байна. 스가랴 4장 6절에는 이렇게 말씀합니다. За Захария 4:6 дээр ингэж гардаг байна. 사람의 힘으로 되지 아니하고 오직 하나님의 능력으로 되었다. Хүний хүслээр биш харин зөвхөн бурханы хүчээр бий болсон. 오직 나의 신 하나님의 성령으로 성전 건축이 다 이루어진 겁니다. Бурханы тийм ээ хүч буюу ариун сүнсний хүчээр энэ ариун өргөө баригдсан гэсэн. 우리 몽골에 많은 건축들을 하고 있는데요. За Монголд ч гэсэн маш олон чуулган барилгаа барьж 사람들이 байгаа. 하고 있습니다. Хүмүүс тэр барилгыг барьж байгаа. 그러나 그 모든 배우의 능력은 성령께 있다라는 겁니다. За гэхдээ түүний ард байгаа бүхий л хүч чадал нь ариун сүнснийх юм аа гэсэн. 그것을 강조하고 있는 겁니다. За түүнийг нь онцолж байна. 신앙의 건축도 마찬가지입니다. Итгэлийн барилга ч гэсэн ялгаагүй. 믿음 위에 서서 자기를 건축한다라고 말씀하셨습니다. За итгэл дээр өөрийгөө тийм ээ барина гэж айлдсан байгаа. 지금 우리 각자가 신앙의 건축을 하고 있는데요. Тэр бид нар одоо итгэлээрээ тийм ээ өөрийн итгэлийн барилгыг барьж 오직 байгаа. 주님의 신, 주님의 성령으로 말미암아 내 신앙이 성장된다. Тэгвэл зөвхөн эзний үгсэн дээр ариун сүнсээр дамжуулаад миний барилга баригдана гэсэн. 사대의 교회는 지금 방금 말씀드렸던 이 성령의 놀라운 역사를 가볍게 생각했던 겁니다. За тэгэхээр саяны хэлсэнчлэн энэ бүхий л үйл хэргийг тийм ээ сардай чуулганы ариун сүнсийг хөнгөнд тооцож байсан. 성령은 우리의 구원의 보증이 되셨고 За ариун сүнс бидний авралын баталгаа болсон. 성령은 우리 몸의 부활의 보증이 되셨습니다. Мөн ариун сүнс нь бидний биеийн авралын дахин тийм ээ амьлын баталгаа 이 아침 болсон. 시간에도 성령의 인도하심으로 여러분들은 이 자리에 오셨습니다. За энэ өглөө ч гэсэн та бүхэн ариун сүнсний удирдамжаар энэ газар сууж 이 байгаа. 시간 성령께서 우리에게 말씀하고 있습니다. За тэгээд энэ цагт ариун сүнс бидэнд үгээ айлдаж байна. 그 다음 주님은 또 어떤 모습이었냐? За түүний дараа эзэн ямар дүр төрхөөр илчилсэн бэ? 일곱 뼈를 가진 주님의 모습이었습니다. 7 одтой эзний дүр төрх байна. 에베소 교회에도 일곱 뼈를 붙잡고 있다라고 되어 있는데 За Эфес чуулганд ч гэсэн 7 одыг баригч гэсэн байгаа. 일곱 뼈는 일꾼을 가리킵니다. За 7 од гэж байгаа нь ажилчныг илтгэдэг. 하나님의 올바른 일꾼을 가리킵니다. Бурхны тийм ээ зохистой ажилчныг хэлж байна. 주님은 사대 교회에게 일곱 뼈를 가진 모습으로 나타나셨습니다. За тэгэхээр эзэн сардай чуулганд 7 одтой нэгний дүрээр өөрийгөө илчилсэн. 그러니까 사대 교회가 살았다는 이름은 있었지만 죽은 이유가 두 가지가 있는 겁니다. За сардай чуулган маань амьд гэдэг нэртэй ч үхмэл байсан хоёр шалтгаан байна. 성령이 역사하는 교회를 가볍게 생각했고 Ариун сүнсний ажиллаа явуулдаг чуулганыг хөнгөнд тооцсон. 하나님의 그 일꾼을 분별하지 못한 겁니다. За тэгээд бурхны ажилчныг ялгаж салгаж чадаагүй. 참된 교회와 참된 일꾼을 분별할 수 있는 믿음이 있어야 됩니다. Тэр жинхэнэ чуулган болон жинхэнэ итгэгчийг ялгаж чадах ухаан байх хэрэгтэй. 제가 이 말씀 준비하면서요. За би энэ үгийг бэлтэнгээ. 지난 제가 구역 모임에 들어갔는데 한 사람이 이렇게 왔는데 За өнгөрсөн 7 хоногт дүүргийн нөхөрлөлд очтол нэг хүн ирсэн. 신천지에서 왔습니다. Шин тэнгэр газарт явдаг хүн байна. 저랑 한참 상담을 했는데 За тэгээд их удаан зөвлөгөө өгсөн. 이단에 속한 사람은 멀리하라고 되어 있습니다. За тийм ээ гаж буруу урсгалтай нэгнээс хол байгаарай гэсэн. 제가 알아보니까 여러분들 각 개인에게도 연락을 많이 했더라고요. За тэгээд би асуугаад судлаад үзтэл манай чуулганы ахын дүүсэд тийм ээ одоо их холбоо барьж мессеж явуулсан байсан. 저는 성경에 있는 말씀 그대로 공개적으로 여러분들께 말씀드립니다. За би Библиэр гарч байгаа үгийн дагуу олон нийтэд та бүхэнд энийг одоо хэлье. 이단이니까 멀리하십시오.
Тэр гаж буруу урсгал учраас та бүхэн тэр хүнээс хол байх хэрэгтэй. 정말 조심해야 됩니다. Болгоомжлох хэрэгтэй. 사대 교회는 참된 일꾼을 분별하지 못했고 Тэр энэ сардай чуулган бол жинхэнэ итгэгчид юм ажилчныг ялгаж салгаж чадаагүй. 성령이 역사하는 참된 교회를 분별하지 못한 겁니다. Мөн ариун сүнсний ажлаа явуулдаг жинхэнэ чуулганыг ухаарч чадаагүй гэсэн. 제가 그 사람하고 대화를 나누는데요. За би тэр хүнтэй ярилцаж үзсэн. 저는 계속 한 가지만 이야기하는 За 겁니다. би үргэлжил нэг зүйлийг хэлсэн. 예수 그리스도의 십자가 외에 결코 할 말이 없습니다. За Есүс Христийн загалмаанаас өөр хэлэх үг байхгүй. 나는 예수님이 나를 위해서 십자가에 못 박힌 것 외에는 알지 않기로 작정한 사람입니다. За Есүсийн тиймээ загалмаа дээр урсгасан цуснаас би өөр зүйлийг мэдхийг хүсэхгүй тэгэж мөн шийдсэн хүн. 자꾸 뭐 다른 얘기 하더라고요. За гэтэл байнга л өөр зүйлүүд яриад байсан. 들어보니까 뭐 새로운 거 배워보자고 뭐 여러분 누구한테 그랬다 하더라고요. За сонсоод үзсэн чинь чуулганы ямааныг ах ихчид шинэ юм сурч үзье гэж хэлсэн гэсэн. 여러분 우리는 예수님밖에 모르죠? Бид нэр Есүсээс өөрийг мэдхгүй үстэй. 제일 중요한 겁니다. Тэр энэ хамгийн чухлаа. 사도 바울은 말합니다. За Илч Паул хэлсэн. 십자가 외에 내가 할 말이 없다. Загалмаанаас өөр надад хэлэх үг байхгүй. 우리는 오직 십자가, 오직 예수님입니다. Тэр бид нэр зөвхөн загалмаа байна, зөвхөн Есүс 그래서 байна. 사대 교회는 참된 일꾼을 분별하지 못했기 때문에 주님은 7별을 가진 모습으로 나타나셨습니다. За тэгэхээр сардай чуулган маань жинхэнэ ажилчныг ялгаж шалгаж чадаагүй учраас эзэн тэдэнд 7 одтой нэгнээр өөрийгөө илэрхийлсэн байна. 그리고 이렇게 За 말씀하셨습니다. тэгээд ингэж айлдаж байна. 내가 살았다 하는 이름은 가졌으나 죽은 자로다. Чи амьд гэдэг нэртэйч үхтэл гэдгийг мэднэ. 이 말씀은요, 참 두려운 말씀입니다. За энэ үг бол их аимшигтай үг байна. 모든 교회에게 주님은 아신다 이렇게 표현했는데요. За бүхий л чуулгануудад эзэн мэднэ гэж айлдсан байгаа. 에베소 교회에도 너희의 수고와 인내를 안다. Эфес чуулганд ч гэсэн та нарын зүдэл зүтгэлийг мэднэ. 그러나 책망할 것이 한 가지 있다. Гэхдээ нэг зэмлэх зүйл байна. 서머나 교회에도 내가 다 궁핍과 환란을 안다. Семерна чуулганд ч гэсэн та нарын зовлон зүдэр хоосорлыг мэднэ. 그러니까 주님은 모든 것을 아시는 분인데 Тэр эзэн бүхий л зүйлсийг мэддэг нэгэн. 그분이 사대 교회를 향해서 이렇게 말씀한 За 겁니다. тэр нэгэн сардай чуулганд хандаад ингэж хэлсэн байна. 여기 내가 내 행위를 아노니 이렇게 말하면서 Чиний үйлсийг мэднэ гэж хэлэнгээ. 살았다 하는 이름은 가졌으나 죽은 자구나. Чи амьд гэдэг нэртэйч үхтэл юм 이 аа. 말씀을 두 가지 측면으로 생각해 볼 수 있는데 За энэ үгийг тийм ээ хоёр талаар бодож үзэж болж 한 байна. 가지는 이 구원을 안 받았지만 그냥 교회에 나오는 사람이고 За нэг нь аврагдаагүй хэрнээ зүгээр чуулганд ирж байгаа хүн. 또 한 가지는 구원은 받았지만 그 행실이 죽은 자의 모습과 같다라는 겁니다. За мөн нөгөө төр төрх нь аврагдсан ч гэсэндээ үйлс нь өхмөл байгаагүй. 육신을 따라 사는 그리스도인의 모습이죠. За махбодоо дагаж амьдардаг Христэд итгэгчийн төр төрх байна. 근데 이 구원을 안 받았지만 교회에 나오는 사람은 너무나 위험한 겁니다. За гэхдээ аврагдаагүй ч гэсэндээ тийм ээ чуулганд ирж байгаа хүн бол үнэхээр хөөрхилтэй. 구원 받지 않았는데 그냥 종교 생활하고 있는 겁니다. Аврагдаагүй хэрнээ зүгээр л шашинлаг амьдралаар амьдарч байна гэсэн. 우리 교회는 종교를 가르치는 교회가 아닙니다. За манай чуулган бол шашин заадаг сүм биш ээ. 오직 성령을 통해서 예수 그리스도의 복음을 전파하는 교회이고 Зөвхөн энэ Библиэр дамжуулаад Есүс Христийн сайн мэдээг тунхагладаг. 그 예수님과 나와의 개인적인 관계를 통해서 구원받는 것을 가르치는 교회입니다. За тэр Есүс болон миний харилцааг тийм ээ зааж өгөнгөө түүгээр дамжуулан биднийг авралт хүргэдэг. 혹시 구원을 안 받았는데 그냥 교회 나오고 계시다면요. Магадгүй та бүхэн аврагдаагүй хэрнээ зүгээр сүмд ирж байгаа бол. 우리 세미나 말씀을 꼭 처음부터 빠지지 않고 다 들어보고 구원의 확신이 가장 중요합니다. Библийн семинарыг тийм ээ эхний өдрөөс нь дуустал нэг ч таслалгүйгээр сонсоод авралаа баталгаажуулаасай гэж хүсэж. 예레미야 당시에도 살았다 하는 이름은 있는데 구원이 아닌 사람들도 많이 있었던 겁니다. За Иремягийн амьдарч байсан үед ч гэсэндээ амьд гэдэг нэртэй ч гэсэн үгсэн аврагдаагүй хүмүүс зөндөө байсан. 우리는 이름만 그리스도인이 아닙니다. Бидний нэр л ганцхан Христэд итгэж гэсэн үг биш. 실제 예수 그리스도가 이루신 그 사실을 통해서 죄 사함 받은 사람들입니다. За боддоор Есүс Христийн гүйцэлдүүлсэн үннээр дамжуулаад бид нэр аврагдсан хүмүүс. 두아디라 교회는 주님이 불꽃 같은 눈으로 나타나셨는데 За Туатер чуулганд эзэн галын дүл адил нүдээр өөрийгөө илчилсэн байна. 우리의 마음을 꿰뚫어 보십니다. Тэр бидний зүрх сэтгэлийг нэвтлэн 혹시 хардгаа. 내 안에 성령이 없다면, Миний дотор ариун сүнс байхгүй бол 혹시 내가 구원이 좀 불안하다면 миний аврал тиймээ жоохон төгшүүртэй бат биш бол 그것 먼저 해결하셔야 됩니다. эхлээд үүнийгээ шийдвэрлэх ёстой. 두 번째의 경우에는요. За хоёр дахь тийм ээ нөхцөл нь 구원은 받았지만 그 행실이 죽은 모습인 겁니다. аврагдсан хэрнээ үйлс нь өхмөл байгаа дүр төрх. 우리 여기 줄로 잡으시고요. За энэ хэсгийг авч гараад тогтоогоо. 디모데 전서 5장을 찾겠습니다. 1-р Тимот 5-аас олж харъя. 디모데 전서 5장 1-р Тимот 5 байна. 6절입니다. 6 дугаар ишлэл. 같이
같이 읽겠습니다. Хамтдаа уншийе. Харин зугаацсан амьдрагч нь амьд боловч өгсөн байна. 구원은 받았는데 일락을 좋아하는 사람이 있을 수 있는데 За аврагдсан ч гэсэн махбодын тийм ээ зугаац ингээл дуртай хүмүүс байж болно. 그 사람은 살았으나 죽었다라고 이야기합니다. Тэр хүн бол амьд боловч өгсөн байна гэж. 구원을 받았어도 죽은 행실로 살아가는 사람들이 있다라는 겁니다. Аврагдсан хэрнээ өхмөл тийм ээ үйлс дүр төрхөөр амьдрдаг хүмүүс байж. 성경은 말합니다. За Библиэлд хэлж 깨어 байна. 있으라. Сэргэг бай. 죽은 자들 가운데서 깨어 일어나라. Тийм ээ үхэгсдийн дотроос босоо сэргэг 죽은 бай. 자들 가운데입니다. Тийм ээ тэр нойрсогч буюу өгсөн хүмүүсийн дунд байна. 구원받지 않은 사람처럼 살지 말고 이제 깨어나라. Тэр аврагдаагүй хүн шиг амьдралгүй одоо сэргэг бай. 우리 Сэргээ. 중에도 잠자는 그리스도인이 있을 수 있습니다. За бидний дунд ч гэсэндээ нойрсож байгаа Христэд итгэж байж магадгүй. 영혼은 구원받았지만 행실이 구원받은 사람 같지 않은 겁니다. Сүнс нь аврагдсан боловч тэр хүний үйл хөдлөл нь аврагдсан хүн шиг биш байна. 우리 아르마교회 형제 자매들 중에서는 정말 그런 분이 없었으면 좋겠어요. Тийм ээ ярмаг чуулганы маань ахан дүүс дотроос тийм хүн байхгүй байгаасай гэж. 많은 사람들이 교회 다니는 것도 중요하지만 За олон хүмүүс хүнд ирнэ гэдэг нь чухал ч гэсэн 실제로 구원받는 것이 가장 중요하고 бодитоор аврагдана гэдэг нь хамгийн чухал. 그것이 이루어진 사람은요, Тэр энэ аврал нь биелэгдсэн хүн. 내 믿음을 내 행동으로 보여야 되는 겁니다. өөрийнхөө итгэлийг үйлсээрээ харуулдаг. 결국에는 이 사대교회는 성령을 계속해서 강조하고 있습니다. Тэр эцэст нь энэ сардай чуулган бол ариун сүнсийг тийм ээ онцлон хэлж байгаа. 내 행위의 온전함을 하나님이 찾지 못했다라고 이야기했습니다. Тэгэхээр чиний үйлсийг чинь тийм ээ биелэгдсэнийг бурхан ис олгоо гэж байна. 성경에는 구원을 받았지만 잠자는 그리스도인이 있다라고 말하고 있고 За Библиэлд аврагдсан ч гэсэндээ нойрсож байгаа итгэгчид байгаа. 깨어있는 그리스도인이 있다라고 말합니다. За мөн сэргэг байгаа итгэгчид байгаа. 또 한 부류가 있습니다. За мөн дахин нэг тийм ээ хэсэг бүлэг байна. 졸고 있는 그리스도인도 있어요. Нойрсож байгаа 네, Христэд итгэж. 잠자기 직전입니다. Яг унтахын өмнө байна тийм 이게 ээ. 아무도 안 졸고 있는데요. Энэ дотор ч гэсэн зөөрмөлж байгаа хүн байхгүй. 영적으로 졸고 있는 그리스도인들도 있을 수 있습니다. За гэтээ сүнслэгээрээ ч гэсэндээ зөөрмөглөж байгаа хүмүүс байна. 그러니까 성령의 역사하는 교회를 가볍게 생각했던 사대 교회에게 주님이 이렇게 반복하고 있습니다. За тэгэхээр ариун сүнсийг хөмгөнд тооцсон сардай чуулганд эзэн ингэж давтан хэлж байна. 여기 3장 다시 보시면요. 3 дугаар 요한계시록 ишлэлийг 3장 дахин харъя. 여기 2절에 3 дугаар бүлгийн 2 дугаар ишлэл нь 너는 일깨워 이렇게 말하죠. сэргэг бай гэсэн байна. 일깨워 깨어라 이렇게 말하는 겁니다. Сэргэг бай гэсэн байна. 3절에 또 이렇게 말합니다. 3 дээр ч гэсэн хэлж байна. 중간에 보시면 За дунд хэсгээс харвал 만일 일깨지 아니하면 хэрэг чи сэргэг байхгүй бол 그러니까 살았다는 이름을 있는데 행동이 죽어서 사는 그 사람에게 주님은 계속 흔들어 깨우는 겁니다. тэр амьд байгаа ч гэсэндээ тийм ээ үйлс нь өхмөл байгаа тэр нэгнийг эзэн үргэлж хөдөлгөөд сэрэж байна гэсэн. 그래서 계속해서 깨어 있으라. 예수님 당시에도 말씀하신 겁니다. За тийм л учраас Есүс ч гэсэн тухайн цаг үедээ үргэлж сэргэг бай гэж айлдаж байсан. 이 말씀의 이 배경에도 주님이 교훈에 담겨 있는데요. За энэ үгийн тийм ээ цаад агуулгад нь ч гэсэндээ эзний хүсэл бий шингэсэн байгаа. 이게 보면은 각 교회의 주님은 정말 그 형제자매들이 알아들을 수 있게끔 그 교회의 상황과 주변 상황을 통해서 정확히 지적을 해주십니다. За тэгэхээр эзэн тухайн тийм ээ чуулганы ахан дүүс одоо ойлгоход төхөн болгож тухайн нөхцөл байдлаар нь дамжуулаад үгээ илэрхийлж айлдсан байна. 여기 계속 깨어 있으라고 말하는 이유가 뭐냐면요. За энд байнга сэргэг бай гэж хэлсэн шалтгаан нь юу вэ? 이 사대의 그 지역을 제가 좀 찾아보니까요. За Сардай гэдэг тэр бүс нутгийг хайгаад үзэх юм бол 거기가 이제 동쪽, 서쪽, 북쪽은 굉장히 높은 절벽 가운데 위에 있는 도시였습니다. за тийм ээ тухайн газар нь одоо зүүн хойд буюу зүүн баруун хойд гэсэн хэсэгт өндөрлөгт байдаг тийм хэсэг байсан. 적군이 절대 쳐들어올 수 없는 지역이었고 Тийм учраас дайснууд огтхонч тийм ээ ирж дайрч чадхааргүй тийм газар байсан. 남쪽에만 유일하게 쳐들어올 수 있는 작은 공간이 있었다고 합니다. За өмнөд хэсэгт л зөвхөн тэр дайснууд ирж давтлаж болох жижигхэн газар байсан. 그러니까 그들은 부자도 많았고 За тэгэхээр тэр ахан дүүс дотор тэр газар баян хүмүүс олон байсан. 적군이 쳐들어올 위험도 없는 겁니다. За тэгээд дайснууд дайрч орж ирэх аюулч байгаа. 근데 역사 속에서 딱 두 번 이렇게 점령을 당했던 일이 있었는데 За гэтээ түүхэн дундаа 2хан удаа тийм ээ дайснууд орж ирж давтлаж байсан үйл явдал. 남쪽에서 군인이 지키고 있었답니다. За өмнөд газрынхан тийм ээ цэрэг одоо хамгаалаад байж байсан байна. 남쪽만 지키면 되니까 Тэг өмнөд хэсгийг л хамгаалж болох учраас 이제 тийм ээ. 군인이 긴장이 풀렸습니다. За тэгээд тэр цэрэг нь одоо сандарсан төвшүүртэй сэтгэлээ тайван болгочихсон байна. 나라를 지켜야 될 군인이 졸기 시작했습니다. За улсаа сахих ёстой тэр цэрэг нь нойрон үлэж эхэлсэн. 그리고 그 투구가 떨어졌대요. 투구 머리에 쓰고 있는. За тэгсэн чинь дуулган тийм ээ унчихсан гэ.
근데 적군이 그걸 지켜본 겁니다. Тэгсэн чинь нөгөө дайсан нь түүнийг нь харсан байна. 근데 이 병사가 투구를 주시려고 내려갔습니다. За тэгсэн чинь нөгөө цэрэг чинь нөгөө дуулган авах гээд доошоо тонгойлсон байна. 적군이 보니까 비밀 통로를 발견한 거예요. За тэгсэн чинь тэр дайсан тийм ээ одоо дайсан нь нууцаар орж болох тийм газрыг харсан гэж. 그래서 그곳으로 쳐들어가서 점령을 했다라고 합니다. За тийм болохоор нууцаар дайрч болох тэр газрыг нь олж хараад тэрэнгүүр нь дайрсан. 이 이야기를 사대교회 형제자매들은 잘 알고 있었고 За энэ талаар сардай чуулганы аханд ус маш сайн мэдэж байсан. 주님은 그들에게 말합니다. За тэгээд эзэн тэдэнд айлдаж байгаа. 영적으로 일깨워. Сүнслэг талаараа сэргэг бай. 일깨지 아니하면 안 된다. Чи сэргэхгүй байвал болохгүй. 제발 깨어 있어야 된다. Чи сэргэг сэрүүн байх ёстой. 성령이 역사하는 교회에 붙어 있어야 된다. Ариун сүнсний ажиллаа явуулж байгаа чуулганд холбоотой байх ёстой. 우리에게도 똑같이 말씀하고 있습니다. За бид нар ч гэсэндээ адилхан айлдаж байна. 졸면 안 된다. Нойрмоглож болохгүй. 이제 곧 주님 오시는데 깨어 있어야 된다. Одоо удахгүй эзэн ирэх гэж байна. Сэргэг бай. 오늘 찬양 선곡이 너무 좋았습니다. За өнөөдрийн магтан дууны сонголт ч гэсэн их гоё байлаа. 마라나타. Мараната тийм ээ. 우리는 정말 깨어 있어야 되고 Бид нар үнэхээр сэргэг байх хэрэгтэй. 믿음에 서서 남자답게 강건하게 깨어 주님을 기다리는 성도가 돼야 됩니다. За тийм ээ итгэл дотроо үргэлж зогсоод иршүүд байгаад хүчтэй байх хэрэгтэй. 이 사대라는 그 이름의 뜻은요. За сардай гэдэг энэ үгийн утга бол 남은 자라는 뜻을 가지고 있습니다. үлдгэсэд гэсэн утгатай. 근데 여기 사대교회 모든 사람들이 다 자고 있었던 것은 아니었습니다. За мөн энэ сардай чуулган дотор байгаа бүхий л аханд ус бүгд нойрсож байсан юм биш. 여기 2절에 보시면 Хоёрдугаар ишлэл дээрээс харвал 너는 일깨워 그 남은 바 죽게 된 것을 굳게 하라. сэргэг бай, үхэх гэж буй үлдсэн юмсаа тийхрүүл. 남은 자들이 몇몇 있었던 겁니다. Тэр үлдсэн хит хитэн хүмүүс байсан гэсэн үг. 그러니까 이제 주님은 사대교회를 딱 바라보니까요. За тэгээд эзэн сардай чуулганыг хартал 성령의 공급이 끊어진 교회인 거예요. ариун сүнсний тэр хангамж дуусаж байсан, тасалдаж байсан үе 그러니까 байсан. 영적으로 다 자고 있는 겁니다. Тийм учраас сүнсэг талаараа бүгд нойрсож унтаж байсан. 일깨워 반복하면서 За тэгээд сэргэг бай гэж давтаж 그 хэлдэг. 남은 바 그 사람들을 다시 성령의 공급을 받아야 되는 것을 이야기하고 있는 겁니다. Тэр үлдсэн юмс буюу үлдсэн хүмүүс нь дахин ариун сүнсний тэр хангамжийг хүчийг авах хэрэгтэй гэж 여기 хэлж байгаа. 남은 바 죽게 된 것은요. 완전히 죽은 것은 아니고요. За үлдсэн юмсаа тэнхрүүлээ гэж байгаа нь бүрэн үгсэн гэдэг 이제 хэлээгүй. 구원은 받았지만 이제 신앙이 약해진 상태죠. Аврагдсан хэрнээ тийм ээ итгэлэн сул дорой байгаад өртөр. 그것을 다시 일으키라. Түүнийгээ дахин тэнхрүүлээ. 다시 뜨거워질 것을 말씀하고 있고 Дахин халуун болоо гэж хэлж байна. 하나님의 일곱 영입니다. За тэгээд бурхны 7 сүнс 성령과 공급이 다시 연결될 때 다시 살아날 수 있는 겁니다. тэр ариун сүнсний хангаж байгаа тэр хүчтэй дахин холбогдох юм бол амьдрнаа 자, гэсэн. 우리 교회 안에도 마찬가지입니다. Манай чуулган ч гэсэн ялгаагүй. 성령으로 뜨겁게 시작했고 Ариун сүнсээр бид нар халуунаар хийсэн. 한때는 성령으로 신앙생활을 열심히 했습니다. За нэгэн үедээ үнэхээр халуунаар ариун сүнсний хүчээр итгэлээр 그러나 그 амьдардаг. 마음이 식어질 때가 있고 За гэтэл сэтгэл маань хөрөх үе байна. 거의 죽어가는 상황이 될 수도 За 있습니다. тэгээд бараг л тийм ээ өгөх гэж буй байгаа тийм нөхцөл байдал. 신앙적으로 주저앉아 있을 때가 있고 Итгэлээрээ доошоо сүхэрч суух үе байна. 모든 것을 내려놓고 싶을 때가 있습니다. Бүх зүйлийг орхиод болмоор санагдах үе байна. 그때 주님은 말씀하십니다. Тэр үед эзэн айлдаж байна. 일깨워 Тэнхрүүл гэж байна. 일깨워 그 남은 바 죽게 된 것을 굳게 하라. Өгөх гэж буй үлдсэн юмсаа тэнхрүүл. 일깨지 아니하면 내가 도적같이 이를 것이다. Тэгээд мөн сэргэг байхгүй бол би хулгайч мэд очноо. 그래서 우리가 졸고 있거나 자고 있다면 다시 적극적으로 신앙생활을 해야 되는 겁니다. Тэр бид нар нойр мөглөж эсвэл унтаж байгаа бол дахин идэвхтэйгээр итгэлээр амьдрах ёстой. 성령 공급을 적극적으로 받으려고 노력해야 되는 Тэр 겁니다. ариун сүнсний өгж байгаа энэ хүчийг илүү ихээр авах гэж идэвхтэй байх хэрэгтэй. 우리 에베소서 5장을 찾겠습니다. Эфес 5 дугаар бүлгийг олж харъя. 에베소서 5장 Эфес 5 дугаар бүлэг байна. 14절입니다. 14-р ишлэл. 14절부터 18절까지의 말씀을 우리 천천히 같이 읽어볼게요. 14-өөс 18 хүртэл нь удаахнаар хамтдаа уншийе. 그러므로 Учир нь харагддаг аливаа зүйл нь гэрэл юм. Тийм нойрсогчоо сэр үхэгсдээс бос Христ чиний дээр гэрэлтэх болно гэдэг. Тиймээс та нар мэрэгэн бос хүмүүс шиг биш. Харин мэрэгэн хүмүүсийн ёсоор хэрхэн алхаж буйгаа хянаж бай. Өдөр хоног цөвөн тул цагийг зөв ашигла. Тиймээс бүү мунхаг бай. Харин эзний хүсэл юу болохыг ухаар. Дарсанд бүү согтуур. Үүнд хит самуурал буй. Харин сүнсээр дүүр. 여기
우리 중에도 잠자는 그리스도인이 있을 수 있기 때문에 이렇게 말씀하고 있습니다. За бидний дунд ч ихсэндээ нойрсож байгаа хүн байж болох учраас ингэж айлцсан 여기 байна. 죽은 자들은 구원받지 않은 사람입니다. Тэр энд үхэгсэд гэж байгаа нь аврагдаагүй хүмүүсийг хэлж байгаа. 생명이 없는 사람들인데 Ам байхгүй хүмүүс байна. 그 가운데 살고 있을 수 있다라는 거예요. Тэр үхэгсэд дотор амьдрч байж болно гэсэн. 그 가운데서 여기 일어나라. Тэр дотроос босоо гэсэн байна. 그 가운데 계속 있지 말고 구별돼서 살아라. Тэр үхэгсэд дунд байгаад байхгүйгээр тусгаарлагдаж амьдраа. 지혜 있는 자는 세월을 아끼는 자입니다. Тэр мэрэгэн нэгэн бол энэ цаг хугацааг үнэлж чаддаг нэгэн. 자고 있는 사람은 지금이 몇 시인지 모릅니다. За унтаж байгаа хүн бол хэдэн цаг болж байгааг мэдэхгүй. 자고 있는 사람은 주님이 언제 오실지 전혀 예상하지 못하고 있습니다. Унтаж байгаа хүн бол эзэн хизээ ирэх вэ гэдгийг огтхонч тооцоолж чадахгүй. 자고 있는 사람은 일하지 않습니다. Унтаж байгаа хүн ажиллаж чадахгүй. 자고 있는 사람은 어디에 내가 지금 집중해야 되는지 모릅니다. Мөн унтаж байгаа хүн юунд анхаарах ёстой вэ гэдгийг мэдэхгүй. 지혜 있는 자는 깨어 있는 모습이고 За харин мэрэгэн нэгэн бол сэргэг байгаа. 지금이 마지막 때고 Одоо төгсгөлийн үе байна. 주님 보실 때 일할 수 있는 낮이라는 겁니다. За мөн эзнийг харахад ажиллаж болох өдөр байна гэсэн. 잠시 후면 일할 수 없는 밤이 찾아옵니다. Тэр хэсэггүй хугацааны дараа ажиллаж чадахгүй шүн ирнэ. 우리가 이렇게 주님의 일을 하는 시간도 그렇게 많이 남지 않았습니다. Тэр бид нар ч гэсэн эзний ажлыг хийх хугацаа тийм их байхгүй. 근데 여기 성령 이야기하면서 뭘 얘기하고 있냐? За гэхдээ ариун сүнсийг хилэнгийн өмнө юу хэлж өгч байна вэ? 18절에 18-д 술 취하지 말라 이는 방탕한 것이니 오직 성령 충만을 받으라. дарсанд бүү согтуур үүнд хэд самууралгүй харин сүнсээр дүр. 그러니까 가장 그 식어진 사람에게 가장 중요한 것은 성령 충만을 받아야 되는데 Тэр хамгийн их тийм ээ одоо хөрчгсөн байгаа сэтгэлтэй хүнд хэрэгтэй зүйл нь ариун сүнсний дүүрэл. 여기 술 취하는 것과 연결해서 말씀하고 있습니다. За үүнийг дарсан согтуурахтай холбосон. 술 좋아하는 분들은 잘 아실 텐데요. За архин дуртай хүмүүс сайн мэдэх бах тийм ээ. 여러분 성령 충만과 술 취하는 것은 연결되어 있습니다. За ариун сүнсээр дүүрэх болон дарсан согтуурах хоёр адилхан тийм ээ холбогдож бичигдсэн. 사람이 술 취하려면 어떻게 해야 되냐면요. За хүн тийм ээ согтуу болё гэвэл яах ёстой вэ? 술자리에 적극적으로 나가면 되고 Арх уудаг газар руу баян идэвхтэй очих 술을 хэрэгтэй. 많이 마시면 됩니다. Маш их арх уухад л болно. 맞잖아요? Тийм биз дээ? 성령 충만도 마찬가지입니다. Тэгвэл ариун сүнсний дүүрэл ч гэсэн ялгаагүй. 교제에 적극적으로 나오고 Нөхөрлөлдөө идэвхтэй оролцоод 또 간증도 준비해서 하고 мөн гэрчлэлээ ч гэсэн бэлдэж яриад 봉사에도 참여하고 үйлчлэлд ч гэсэн оролцоо. 그러는 가운데 다시 성령의 공급을 받게 되는 겁니다. Тийм байх явцад дахин ариун сүнсний дүүрлийг олж авнаа гэсэн. 생각해 보면 사실 모든 사람들은 다 어딘가에 취해 살고 있습니다. За бодоод үзэх юм бол бүхий л хүмүүс ямар нэгэн зүйл согтуураад амьдарч байгаа. 돈에 취해 있고 Мөнгөнд согтуурсан 쾌락에 байгаа. 취해 있고 Зугаа зингэл 또 согтуурсан 이성 байгаа. 친구에도 취해 있습니다. Эсрэг хүүсний найздаа согтуурсан 어딘가에 다 байгаа. 취해 있는데 Ямар нэгэн зүйл согтож амьдарч байгаа. 우리는 성령에 취해야 되는 사람들이에요. Тэгвэл бид нэр ариун сүнсээр согтох ёстой хүмүүс ээ. 세상 죄에 취하면 평생에 미친 마음을 품다가 후에는 죽은 자로 돌아가는 그런 모습인 겁니다. Тэгэхээр тийм ээ ертөнцөд согтуураад амьдрах юм бол насан туршдаа өгсөн нийгэмд зугаа зинглийг хөөж амьдарч байгаа дуснаа гэсэн. 다 같이 성령에 좀 취했으면 좋겠어요. Тэр бүгдээрээ хамт ариун сүнсээр согтоосоо гэж хүсэж байна. 술 취한 사람 가만히 보잖아요. За арх уудаг тийм ээ согтуу хүмүүсийг хараад үзэх юм бол 미친 사람 같잖아요. галзуу солиорцсон юм шиг харагддаг 막 үстэй. 소리도 지르고 Орилж хашгираад 자기 아픈 것도 모르고. өөрийгөө тийм ээ юу нүвдэж байгааг ч мэдэхгүй. 근데 성령 취하면 마찬가지인 거 아세요? Тэр ариун сүнсний дүүрэлч гэсэн адилхан гэдгийг мэдвэ. 교회에 미친 사람으로 보여요. Чуулгандаа бүр галзуурцсан хүн шиг 예수님께 харагдана. 미친 사람으로 보여요. Тийм ээ одоо Есүс туйлширсан улаарцсан хүн шиг харагдана. 그거 아주 정상적인 모습입니다. Тэр энэ дүр төрх нь хамгийн эрүүл хэвийн дүр төрх байна. 주님 앞에 가기 전까지 그 소리 한번 들어야 되지 않겠어요? Тэр эзний өмнө очих хүртлээр нэг тийм үгийг сонсох хэрэгтэй 너 биш 정말 үү? 미친 것 같아. 주님께 미친 교회에 미친 것 같아. За чи бүр наас хүмдээ бүр туйлширчин бүр тэнэг болчихжээ. 한 번쯤은 들어야 되는 겁니다. Тийм ээ ядаж нэг ийм үгийг ганц удаа ч ороо сонсох 야, хэрэгтэй. 교회 적당히 좀 가라. 적당히. Чи жоохон тааруус хийж хүмдээ яваа. 뭐 이미 들어보신 분들은 끄덕거리시네요. Аль хэдийн сонсцсон хүмүүс нь толгойд огч юм тийм ээ. 세상 사람들은 좀 적당히 좀 하라고 말하지만 Тэг ертөнцийн хүмүүс тааруус хийгээд амьдраа гэж хэлдэг. 성경은 적당히 살지 말라고 말씀하고 있습니다. За харин Библиэлд тааруус хийж амьдрч болохгүй гэсэн байна. 우리가 정말 살았다는 이름은 있는데 죽은 자의 모습으로 살아가고 있다면 За магадгүй бид нэр амьд гэдэг нэртэйч өхмөл дүр төрхөөр амьдарч байгаа бол 하나님의 일곱 영 성령이 역사하는 교회에 적극적으로 연결이 돼야 됩니다. Бурхны тийм ээ долоон сүнс буюу энэ ариун сүнсний ажиллагаа явуулдаг чуулганд идэвхтэйгээр ирэх хэрэгтэй. 교회 안에 더 깊숙이 들어오십시오. Чуулганыхаа дотор гүн гүнзгий орж ирээ. 말씀에 더 깊숙이 들어오십시오. Үгэн дотор ч гэсэн гүн гүнзгий орж ирээрээ. 봉사도 하시고 Үйлчлэлээ ч гэсэн хийгээд 깊숙이 연결될 때 주님께서
정말 그 남은 바 죽게 된 그 사람을 다시 일으켜 주시는 겁니다. Илүү гүн тэмээ илүү бат холбогдох юм бол эзэн тэр өгөх гэж байгаа хүмүүсийг нь дахин сэргээж өгнө. 다시 요한계시록 2장 3장입니다. Буцаад илчлэл 3 дугаар бүлэг рүү очие. 여기 2절에 보시면요. 2 дугаар ишлэл дээр 그 자고 있는 졸고 있는 그리스도인의 모습을 주님은 이렇게 말합니다. за нойрсож унтаж байгаа Христэд итгэгчийг эзэн ингэж хэлсэн. 내 행위에 온전한 것을 찾지 못하였다. Чиний үйлс гүйцэлдсэнийг би ис олгоо. 그러니까 믿음과 행실이 달랐던 거죠. Тэр итгэл болон үйлс нь өөр байсан гэсэн үг. 여러분들의 교회에서의 모습과 가정과 직장의 모습이 다르십니까? Тэр та бүхний чуулган дээрх дүр төрх болон гэртээ байх, ажил дээр байх дүр төрх нь өөр үү? 여기 행위라고 되어 있습니다. За энд үйлс гэж гарсан. 사대교회 형제자매들의 그 모습이 밖에서의 그 행동이 온전치 못했다라고 말하고 있습니다. Тэр сардай чуулганы тэмээ ахан дүүсийн гадна талдаа гаргаж байгаа тэр үйлс нь зөв биш байсан гэж. 성령 공급이 끊어졌기 때문에 그렇게 되었습니다. Тэр ариун сүнсний хангаж байгаа тэр хангалт нь тэмээ тасалдсан учраас. 그러니까 밖으로는 행동이 온전하지 못했던 겁니다. Тэр гадна тал руугаа гаргаж байгаа тэр үйл хөдлөл нь тэмээ зорих ёстой байгаагүй. 우리가 정말 이 교회 안에 연결되는 것이 가장 중요한 거예요. За бид нар ч гэсэн чуулган дотроо холбогдно гэдэг нь хамгийн чухал. 여기 3장 6절에 보시면요. 3-ын 6 дээрээс харах юм бол 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. чуулгануудад сүнс юу айлдаж үйг чихтэн сонсогдов. 이거는 7개 교회 공통으로 주신 말씀입니다. За энэ үг бол 7 чуулганд долууланд нь айлдсан. 지금 이 시간 성령이 야르막 교회를 통해서 말씀하고 있습니다. Тэр энэ цагт ч гэсэндээ бурхан тэмээ ариун сүнсээрээ дамжуулаад яармаг чуулганд айлдаж байна. 우리는 교제와 정말 연결이 돼야 돼요. Бид нар нөхөрлөлтөө холбоотой байх хэрэгтэй. 적극적으로 돼야 돼요. Идэвхтэй байх хэрэгтэй. 정말 제 개인적인 이야기를 잠깐 드릴게요. За товчхон хувийн одоо зүйлийг ярий. 이 교제 연결에서 끊어지면요, 정말 아무것도 아닌 사람들이 바로 저입니다. Тэгэхээр нөхөрлөлөөсөө холдох юм бол юу ч биш болдог тэр хүмүүсийн нэг нь би байгаа. 오늘 이제 가족들도 여기 지금 와 계신데요. Өнөөдөр бас гэр бүлийнхэн маань ирсэн байна. 우리가 교제하면서 항상 나오는 결론은 뭐냐면요. Бид нэр тиймээ нөхөрлөлтөө үргэлж ирэнгээ сонсдог тэр дүгнэлт нь юу вэ? 뭘 해도 교제 안에 있는 게 최고 낫죠. Юу ч байсан нөхөрлөл дотроо байх нь хамгийн зөв. 그게 제일 중요한 겁니다. Энэ хамгийн чухлаа. 너희 나의 안에 거하라. Миний дотор бай. 내가 너희 안에 거하리라. Би тэгвэл би та нарын дотор оршин. 가지가 포도나무에 붙어있지 아니하면 말라 비틀어 버려지는 겁니다. Мөчрийн усан үзийн модондоо холбоотой байхгүй бол хатаж хорчино 여러분, гэсэн. 교제 안에 붙어있는 것이 가장 중요한 거예요. Тэгвэл нөхөрлөл дотроо байна гэдэг нь хамгийн чухал байна. 제가 청년 때 이제 청년의 임원 봉사를 했는데요. За би залуу байх үедээ залуучуудын үйлчлэлийн багийн гишүүн болсон. 봉사가 너무 바빠서 매일같이 교회에 갔습니다. За тэгээд их завгүй байдаг ус учраас өдөр бүр сүм дээр очдог байсан. 매일 새벽까지 봉사를 한 За 겁니다. өдөр бүр тиймээ өөр хүртэл үйлчлдэг байсан. 그때 당시 때는 너무 힘들었어요. Тэр үед их хэцүү байдаг байсан. 감사함으로 시작한 봉사였지만 Талархлаар эхэлсэн ч гэсэн 매일같이 교회를 가니까 이제 불평이 생기기 시작했습니다. за өдөр болгон сүм рүүгээ ирээд исэн чинь тиймээ давчлах тиймээ тохгүй байх сэтгэл төрсөн. 그러나 저는 나의 안에 거하라라는 그 주님의 말씀에 순종했습니다. За гэхдээ би миний дотор бай гэсэн эзний үгэнд дуулууртай 그냥 хандсан. 몸만 갖다 놨어요. Зүгээр л биеэ аваад чадсан. 마음이건 뭐건 어떻게든 몸만 갖다 놨습니다. Тиймээ сэтгэл минь одоо болохгүй байсан ч гэсэн биеэ яадаг ч байсан аваад чадсан. 육신을 쳐서 복종시켰습니다. Ходоо цохоод мөн захирагдсан баха. 그러던 어느 날 전도인으로 부르심을 받게 За 됐습니다. тэгээд нэгэн өдөр номлогчоор дуудагцсан. 그리고 한 3개월 정도 제가 봉사를 안 했는데요. За тэгээд 3 сарын хугацаанд үйлчлэл хийгээгүй. 그때 망가지는 제 모습을 봤습니다. За тэр үед үнэхээр эвдэрч байгаа өөрийнхөө дүр төрхийг харсан. 봉사가 은혜였구나. Тэр нь үйлчлэл нь нэгүсэл байсан гэсэн. 그때는 저는 이 봉사가요, 마치 이런 것 같았거든요. За тухайн үед бол энэ үйлчлэл яг үүнтэй адилхан байсан. 개 목줄 채우는 것 같았어요. Тэмээ нэг нохойг хүзүүвчилсэн байгаа юм шиг санагддаг 내 목을 байсан. 끌고 다니는 것 같아요. Миний тэмээ хүзүүч ирээд явж байгаа юм шиг санагддаг байсан. 답답했어요. Их давжддаг байсан. 교회에 뭔가 얽매이는 것 같고 Сүм дотор тэмээ одоо ингээл боолгуулсан юм санагддаг байсан. 그 개 목줄이 은혜 목줄인 거예요. Гэтэл тэр нохойны хүзүүвч нь нэгүслийн хүзүүвч байсан. 전도인 부르심 받았는데도 망가지는 제 모습을 봤습니다. Тэр номлогчоор дуудагдсан ч гэсэн үнэхээр муу амьдарч байгаа өөрийнхөө дүр төрхийг харсан. 교제에 조금만 멀어지면 그렇게 됩니다. Тэр нөхөрлөөсөө жоохон л холдох юм бол ийм болно. 주일에 한 번만 빠져보세요. Тэсээ өдөр нэг удаа та бүхэн 마음이 таслаад 달라지는 겁니다. сэтгэл нь өөрчлөгдөнө. 성령 공급이 점점 끊어지기 시작합니다. Тэр ариун сүнсний тэмээ тэтгдэг тэр хүч байхгүй болж 이 안에 эхэлсэн. 붙어 있는 것이 가장 중요한 거예요. Тэр энэ дотроо холбоотой байна гэдэг чинь хамгийн чухал. 그래서 저는 그 봉사가요, 제 진짜 그 은혜의 개목걸이었어요. 은혜의 개목걸이. За тэгээ тэр үйлчлэл маань үнэхээр нэгүслийн хүзүүвч байсан.
여러분들도 이 안에 붙어 있는 것이 가장 중요한 겁니다. Тэр та бүхэн ч гэсэн энэ дотроо холбоотой байна гэдгийг хамгийн 여기 чухал юм. 행위가 온전한 것을 찾지 못하였다라고 되어 있는데 За тийм ээ үйлсэн тийм ээ гүйцэлдсэнийг ис олгоо 그러면 гэсэн. 우리가 행위가 온전해지기 위해서는 첫 번째 방법이 뭐냐면요. За тэгвэл үйлсэн гүйцэлдэхийн тулд хамгийн ихний арга нь юу болоо? 성령 공급인 거예요. Ариун сүнсний тэтгэмж байх нь. 성령이 교회를 통해서 역사하기 때문에 교회 안에 적극적으로 들어오는 겁니다. За ариун сүнс чуулганаар дамжуулаад ажиллаа явуулдаг учраас чуулган дотроо гүн гүнзгий орж ирэх хэрэгтэй. 우리가 믿음과 행동이 일치되기 위해서는 Тэр бидний итгэл болон үйлдэл маань нэг болохын тулд 교회 안에 깊숙이 들어와야 되고 чуулган дотроо гүн гүнзгий орж ирэх хэрэгтэй. 성령의 공급을 받아야 되는 겁니다. Ариун сүнсний хангамжийг авах хэрэгтэй гэсэн. 두 번째는 뭐냐면요. За хоёр дахь нь юу вэ? 고난입니다. 고난. Зовлон баг нэ. 사대교회는 고난이 없었거든요. Сардай чуулганд зовлон байгаа. 다른 교회들은 다 고난이 있었거든요. Бусад чуулгануудад зовлон байсан. 사대교회는 고난이 없는 거예요. Гэтэл Сардай чуулганд зовлон байгаагүй. 그러니까 신앙적으로 졸기 시작했습니다. Тийм учраас итгэлээрээ нойрсож эхэлсэн байна. 여러분, 고난 없는 그리스도인은 결국 졸게 됩니다. Тэр зовлонгүй амьдрдаг Христэд итгэгч хүн эцэстээ зөөрмөглөж эхэлдэг. 하나님이 우리에게 원하시는 것은 뭐냐면요. За тэгвэл Бурхны биднээс хүсэж байгаа зүйл юу вэ? 고난을 통해서 그 행위가 온전케 되기를 원하시는 겁니다. Зовлонгоор дамжуулаад энэ үйлсэн гүйцэлдээсэй гэж хүсдэг. 우리는 구원을 받았습니다. За бид нар аврагдсан. 그것으로 끝이 아닙니다. Тэгээд дуусж байгаа юм биш. 우리의 행위가 점점 온전케 되기를 원하신다는 것을 이 말씀을 통해 알 수 있습니다. За энэ үгээр дамжуулаад бидний үйлсийг тийм ээ гүйцэд болоосай гэдгийг хүсэж байгаа гэдгийг. 우리는 지금 성경을 공부하고 있습니다. Бид нэр Библийг сурж байгаа. 성경을 배우는 목적이 무엇입니까? За Библийг сурж байгаа зорилго нь юу вэ? 우리 디모데후서 3장을 찾겠습니다. 2-р Тимот 3-аас олж харъя. 디모데후서 3장 2-р Тимот 3 байна. 15절입니다. 15-р ишлэл. 15절부터 17절까지의 말씀을 같이 읽겠습니다. 15-аас 17-р ишлэл хүртэл хамтдаа уншицгаая. 또 내가 Христ 어려서부터 Есүс итгэх 성경을 итгэлээр 알았나니 авралт хүргэх мэрэгэн ухааныг чамд өгөх чадaltaй ариун судруудыг чи хүүхэд байхаасаа мэдсэн. Бичвэр бүр Бурхны амьсгалснаар байгаа бөгөөд заах, зэмлэх, залруулах, зөвд чиглүүлэхэд тустай. Үүгээр Бурхны хүн чадамгай болж альва сайн үйлд бүрэн бэлтгэгддэг. 여기 하나님의 사람으로 온전케 되는 방법이 뭐냐면요. За Бурхны хүний хувьд бүрэн болох тэр арга нь юу вэ? 성경입니다. 성경. Библи байх нэ. 성경을 가까이 하는 가운데 하나님의 사람으로 온전케 될 수 있고 Библиэд ойр байх юм бол Бурхны хүн болон бүрэн бэлтгэгдэж чадна. 성경을 가까이 하는 가운데 모든 선한 일을 행할 수 있는 겁니다. За Библиэд ойр байх юм бол бүхий л сайн үйлийг биелүүлж чадна гэсэн. 우리가 이렇게 지금도 교회 안에 들어와서 성경과 가까이 하는 시간을 갖고 있습니다. За тэгвэл бид нэр чуулган дотроо орж ирээд ариун сүнстэй буюу энэ Библиэд ойрхон байна. 그래서 성령의 공급을 통해서 사람의 행동이 온전하게 되고 За тэгээд энэ ариун сүнс буюу Библийн тэтгэмжээр дамжуулаад хүн бүрэн төгс болдог. 교회의 머리 대신 주님을 붙잡을 때 그 사람이 온전케 되는 겁니다. Мөн чуулганы тэргүүн болсон Есүсээс зурх үед тэр хүн бүрэн төгс болдог. 그리고 이제 고난을 받을 때 사람이 온전케 되는데 За мөн зовлон амсах үедээ хүн бүрэн төгс болдог байна. 최근 삶이 혹시 평안하십니까? За сүүлийн үед та бүхний амьдрал амар тайван байна уу? 육신적으로 편안하기만 하면 결국에는 사람은 게을러지게 됩니다. Махбодын хувьд амар тайван байх юм бол хүн үнэхээр залхуу болдог. 우리의 믿음과 행동이 온전해지기 위해서는요. За бидний итгэл болон үйлдэл маань бүрэн төгс болохын тулд 고난이 필요한 겁니다. зовлон хэрэгтэй. 저희 구원의 주를 고난으로 말미암아 온전케 하심이 합당하도다. За тийм ээ та нарын авралаа зовлонгоор дамжуулаад гүйцэд болгох нь зохистой. 주님도 고난의 본을 보여주셨고 Тэгвэл эзэн ч гэсэндээ тэр зовлонгийн үлгэр дуурайлыг харуулсан. 우리도 그 주님의 고난의 본을 따라가는 사람들이 되었습니다. Тэр бид нар ч гэсэндээ эзний тэр зовлонгийн үлгэр жишээг дагаад явдаг хүмүүс болсон. 그 고난을 통해서 인내가 만들어지고 Тэр зовлонгоор дамжуулан төвчээр бий болдог. 인내를 통해서 사람이 온전해지기 시작하는 겁니다. Төвчээрээр дамжуулаад хүн бүрэн болдог. 우리는 베드로전서 4장을 찾겠습니다. За 1-р Петр 4-ыг олж харъя. 베드로전서 4장 1-р Петр 4-р бүлэг байна. 1절 말씀입니다. 1-р ишлэл. 베드로전서 4장 1-р Петр 4-р бүлэг 1절 1-р ишлэл байна. 같이 읽겠습니다. Хамтдаа уншийе. Иймээс Христ нэгэнтээ махбодоороо зовсон тул та нар ч гэсэн ижил санаагаар өөрсдийгөө зэвсгэл
Учир нь махбодын хороо зовсон нь нүглийг дуусгасан. 예수님은 육체의 고난을 십자가를 통해서 받으셨습니다. За Есүс махбодын зовлонг загалмайгаар дамжуулаад амссан. 우리도 같은 마음으로 갑옷을 삼으라. Тэр бид нар ч гэсэндээ ижил санаагаар өөрсдийгөө зэвсгэлээ 그러면서 гэж. 이렇게 말합니다. Тэгээд ингэж альсан. 이는 육체의 고난을 받는 자가 죄를 그쳤습니다. Учир нь махбодороо зовсон нь нүглийг дуусгасан. 육체의 고난입니다. Махбодын зовлон баг. 그래서 우리 인생은 어차피 고난 받기 위해 태어났습니다. Тэр бид нар бол тийм ээ угаасаа л зовхын тулд энэ дэлхий дээр төрсөн байна. 무엇을 위해서 고난 받을 것인가? Гэтэ бид нар юуны төлөө зовх вэ? 그것을 우리가 결정하는 겁니다. Тэрийг бид нар шийднэ гэсэн үг. 주님께서 받으신 그 고난의 발자취를 따라가는 가운데 고난을 받는 겁니다. Тэр эзний зовсон тэр алхмыг бид нар дагаж явангаа тэр зовлонг нь хамснаа. 성경에 나오는 모든 믿음의 선진들은 고난 후 영광이었습니다. За Библиэр гарч байгаа бүхий л итгэлийн тэр элчнэр зовлонгийн дараа алдрыг авч байсан. 다 보면은 고난이 먼저 있고 그리고 영광을 받은 겁니다. Тэр бүгдийг нь харах юм бол эхлээд зовлон байсан, дараа нь алдар байсан. 여러분 고난 가운데 우리가 인내를 배우게 되고 За бид нэр зовлон дундаа төвчээрийг сурдаг. 주님만 매달리게 되고 Эзэнд л зөвхөн найдах 생각해 болдог. 보면 정말 어려웠을 때 주님과 가장 가까웠을 때이지 않습니까? Бодоод үзэх юм бол хамгийн хэцүү байх үедээ эзэнтэй хамгийн ойр байсан байх. 사대 교회는 고난이 없었던 거예요. Гэтэл сардэ чуулганд зовлон байгаагүй. 우리 각자에게도 고난이 없다면 결국에는 죄를 짓게 되고 Тэр бидэнд ч гэсэн зовлон байхгүй бол эцэст нь гим нүгэл хийхэд хүрнэ. 긴장이 풀어지고 졸게 되는 겁니다. За тэгээ сандар твцэн сэтгэл нь байхгүй болоод нойр мүлж эхэлнэ. 신앙생활 하면 할수록 그런 생각이 듭니다. Итгэлээр амьдрах чинээгээр ийм бодол төрдөг бахан. 저도 고난이 없을 때 오히려 불안하거든요. За би ч гэсэн зовлон байхгүй бол эсрэгээрээ түгшиж эхэлдэг. 고난이 없으면 괜히 이상하게 뭔가 올 것이 와야 되는데 이런 생각이 들어요. Тэмээ зовлон ирэхгүй байх юм бол их сонин тэмээ гайхаад л доо яагаад нөгөө ирэх ёстой юм ирэхгүй байна гэж боддог. 그게 신앙생활입니다. Энэ нь итгэлийн амьдралаа. 여러 가지 시험을 만나거든 이렇게 말씀하거든요. За тийм ээ олон зовлонг туулнаа 그러니까 гэсэн. 우리 여러 가지 시험을 만날 수밖에 없고 Тэр бид нэр олон зовлонг туулахаас өөр арга. 그 가운데 우리가 인내를 배우게 되고 Тэр дундаа бид нэр төвчээрийг олдог. 그 가운데 기도하게 되고 Мөн тэр дотроо залбирах 그 болдог. 모습을 주님이 이렇게 말씀하시는 겁니다. За тэр төрхийг нь эзэн ингэж альсан. 행위가 온전해졌구나. Үйлс нь гүйцэд болжээ. 우리 야고보서 1장도 찾아보실까요? Яаков 1-р бүлгийг мөн олж харъя. 야고보서 1장 Яаков 1-р бүлэг байна. 2절입니다. 2-р ишлэл. 2-р 1장 1장 2절 1-р бүлгийн 2-р ишлэл. 같이 읽겠습니다. Хамтдаа уншицгаая. Ах トゥ нар минь элдвийн сорилтод орохдоо үүнийг бүрэн баяр хөөр гэж үз. 여기 이해되지 않는 말씀이죠. За энд ойлгохгүй үг байна тийм ээ. 시험 만나는데 기쁘게 여기래. Элдвийн сорилтод орохдоо баяр хөөр гэж үзээ гэж 그 байна. 이유가 뭐냐면요. Түүний шалтгаан нь юу вэ? 3절 4절 말씀도 같이 읽겠습니다. 3-4-ийг хамтдаа уншийе. Итгэлийн чин шалгуур төвчээрт хүргэдгийг та нар мэдэх хүлээ. Төвчээр чин бүрэн үр дүнтэй байг. Тэгвэл та нар төгс бүрэн бүтэн юугаарч дутахгүй байна. 예, 인내를 만들 수 있기 때문에 그렇습니다. Төвчээрийг бий болгох учраас ахнэ. 여기 인내를 온전히 이루라. Тэр энэ төвчээрээ бүрэн үр дүнтэй байгээ гэсэн. 그러니까 우리가 인내라는 그런 어떤 신령한 열매를 맺히기 위해서는요. За бид нэр төвчээр гэсэн сүнслэг үр жимсээ гаргахын тулд 여러 가지 시험과 고난이 있어야 되는 겁니다. маш олон сорилт тийм ээ олон зовлонг туулах ёстой. 십자가 없는 영광은 절대 없는 겁니다. Тэр загалмай байхгүй алдар суу бол байхгүй бүчгүй зүйл. 고난 없는 영광은 절대 없는 겁니다. Зовлон байхгүй алдар нь байхгүй. 여기 기쁘게 여기라. За үүнийг баяр хөөр гэж үзээ 고난 гэсэн. 가운데 계십니까? Та бүхэн зовлон дунд байна уу? 즐겨보려고 해보세요. Тэгвэл баяр хөөртэй байх гэж 주님이 хичээгээрэй. 나를 인내를 배우게 하시는구나. Эзэн надад төвчээрийг зааж өгч байгаа юм байна. 모든 신앙의 선진들은 그 어려움을 통과했던 겁니다. Тэр бүхэл итгэлийн тэмээ бааtruуд энэ одоо хүнд хэцүү зүйлийг туулсан. 그리고 주님 앞에 온전한 사람으로서 인정을 받았습니다. За тэгээд эзний өмнө бүрэн дүүрэн хүн болж тийм ээ одоо очисон байна. 그리고 욥하면은 여러 가지 고난이 떠오르죠. За Йов гэх юм бол маш олон зовлон санаанд ордог. 경제적인 피해를 입었고 Эдийн засгийн хувьд их хэцүү. 자녀 문제, 자녀들이 다 죽었잖아요. Үр хүүхдүүд нь ч гэсэндээ бүгдээрээ өгсөн. 건강 문제, 몸에 병이 생겼습니다. Эрүүл мэнд нь ч гэсэн тийм ээ одоо биеийн өвчин туссан. 욥이 받는 세 가지 고난은 우리가 겪는 세 가지 고난의 종류와 똑같습니다. Тэр Йовын амсаж байгаа энэ гурван зовлон нь бидний амсдаг зовлонтой адилхан. 욥은 당대에 하나님을 경외하는 사람이었습니다. За Йов бол үнэхээр одоо эрэлхийг зоригоор бурхнаас имэж амьдардаг нэг юм байсан. 근데 경제적인 문제를 겪었고 Гэтэл санхүүгийн асуудлыг туулсан байна. 자녀 문제를 겪었고 Үр хүүхдүүдийн асуудлыг 건강 туулсан. 문제를 겪었습니다. Эрүүл мэндийн асуудлыг 그 туулсан. 가운데
욥은 어떻게 되었죠? За тэр дундаа Йов яасан бэлээ? 그의 믿음이 정금같이 되었습니다. Түүний итгэл нь шижир алт мэт болсон. 단련을 통해서 주님 앞에 정금같이 나아갈 수 있었다라고 성경은 말하고 있습니다. За тэр дасгалжуулалтаар дамжуулагдаад эзний өмнө итгэл нь шижир алт болсон гэсэн. 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉 다 어떤 단련을 통해서 그 믿음이 정금이 된 겁니다. Тэр Авраам, Исаак, тийм ээ Яаков, Йосеф ч гэсэндээ дасгалжуулалтаар дамжуулаад итгэл нь шижир алт болсон хүмүүс. 우리가 적극적으로 고난에 참여하려고 해야 되는 겁니다. Тэр бид нэр тэр зовлонд оролцох гэж үнэхээр идэвхтэйгээр хичээх хэрэгтэй. 자, 여기 야고보서 5장도 보시면요. Мөн Яаков 5 дугаар бүлгээс харъя. 5장 10절입니다. 5-ын 10 дугаар ишлэл нь 같이 읽겠습니다. хамтдаа уншийе. Ах トゥ нараа эзний нэрээр ярьж байсан иш үзүүлэгчдийн зовлон ба төвчээрийн жишээг авагтун. 고난과 오래 참음의 본을 삼으라. За тийм ээ. Зовлон ба төвчээрийн жишээг авагтун. 형제들아, 우리에게 말하는 겁니다. Ах トゥ нараа гэд бидэнд хэлж байна. 앞서간 그 주의 이름으로 말한 모든 선지자들을 보면 Эзний нэрээр ярьж байсан бүхий л иш үзүүлэгчдийг харвал 고난과 오래 참음이 있었고 зовлон ба төвчээр байсан. 우리는 그것을 본을 삼아야 된다라고 성경은 말씀하고 있습니다. За бид нэр тэр төвчээрийг нь авах ёстой гэж Библи хэлж байна. 그 바로 옆에 베드로전서 5장도 보시면요. За тэгээд яг ард нь байгаа 1-р Петр 5-аас харъя. 베드로전서 5장 1-р Петр 5 10절입니다. 10 дугаар ишлэл нь 10절 같이 읽겠습니다. 10-ыг хамтдаа уншийе. Христ дотор та нарыг өөрийн мөнх алдарт дуудсан бүх нэгүслийн бурхан өөрөө төр зур зовсны чин дараа та нарыг төгс болгож баттгаж бэхжүүлж байгуулах болно. 여기 잠깐 고난을 받는 너희를 친히 온전케 하시며 Төр зур зовсны чин дараа та нарыг төгс болгож 4대 교회를 향해서 그 행위의 온전한 것을 찾지 못했다라고 말씀하셨습니다. тэр сардай чуулнаар дамжуулаад үйлсэн төгс гүйцэд болсныг олоогүй гэсэн. 고난 없는 신앙에는요 결국 행위가 온전하게 될 수 없습니다. Тэр зовлон байхгүй итгэлд бол тийм ээ үйлсэн гүйцэд болох 자기 боломжгүй. 십자가를 지고 주님을 따라가는 가운데 우리의 행위가 온전해지고 За өөрийнхөө загалмайг үрээд эзнийг дагах юм бол бидний үйлс бүрэн гүйцэд 손에 болно. 쟁기를 잡고 앞에 있는 표대를 향해 달려가는 그 모습이 행위가 온전한 모습인 겁니다. За тийм ээ гараа анжис дээр тавиад урдаа байгаа тэр бариа өөд урагшилна гэж байгаа нь. 자, 우리가 적극적으로 각자에게 적용시켜 볼게요. За тийм ээ урагшилна гэж байгаа нь бидний үйлс гүйцэд болж байгаа. 두 가지 모습으로 고난 받았으면 За 좋겠어요. тэгээд идэвхтэйгээр бүгдээрээ амьдрахын тулд хоёр зовлон амсах. 인생은 불티가 오름같이 고난은 당연히 오는 건데 За энэ амьдралд тийм ээ одоо зовлон бол гарцаагүй тохиолдно. 어떤 고난을 받아야 될까요? Тэгвэл бид нэр ямар зовлон авах ёстой вэ? 우리 이제 10월 달에 전도 집회가 있는데요. За 10 сар бид нэр Библийн семинар байгаа. 우리 교회 마지막 대집회잖아요. Манай чуулганы одоо энэ оны сүүлийн их семинар байна тийм 어떤 ээ. 사람들은 그냥 집회에 겨우 나오시는 분들도 계시고 За тийм ээ семинартаа арай ядан оролцдог хүмүүс байгаа. 어떤 분들은 자기 신앙을 위해서 온전히 첫날부터 끝까지 참석하는 분들도 있습니다. Зарим хүмүүс нь өөрийнхөө итгэлийн төлөө тийм ээ эхний өдрөөс дуусах өдөр хүртэл нь оролцдог хүмүүс 어떤 байна. 분들은 사랑하는 사람을 데려오기도 За 합니다. зарим хүмүүс нь хайртай хүмүүсээ дагуулж ирдэг. 전도 집회에 참석하는 가운데 고난이 있거든요. Тэр Библийн семинарт оролцох явцад ч гэсэн зовлон байгаа. 어떻게든 한 사람을 내가 데려오려고 하면 고난이 반드시 따릅니다. За яадаг ч байсан нэг хүнийг дагуулад ирье гэсэн тийм ээ тэр зовлон 그 байгаа. 사람한테 물질도 써야 되고 Тэр хүний дагуулад ирэх юм бол эд хөрөнгөө зориулах. 그 사람 ёстой. 마음의 비위도 맞춰야 되고 Тэр хүний сэтгэлд нь тааруулах ёстой. 고난이 따르는 겁니다. Тэр зовлон дагдаг гэсэн. 지금 고난이 있으면 결국에는 행위가 온전케 된다고 말씀드렸습니다. За зовлон байх юм бол энэ үйлс нь гүйцэд болно гэсэн. 이 전도 집회 때 사람 전도하면서 고난 받을 때 내가 온전케 되는 겁니다. Тэр энэ семинарын үед ч гэсэндээ хүнд сайн мэдээ тараагаад зовлон амсах үед би өөрөө төгс болдгоо гэсэн. 전도하신 분들은 그런 경험 있으실 거예요. За сайн мэдээ тарааж байсан хүмүүс маань түүнийг мэдэрсэн ба. 그리고 새로운 사람 옆에 앉혀놓고 말씀 듣잖아요. Шинэ хүнийг хажуудаа зогсоогоод үгээ сонсох юм бол 긴장이 되죠. сандардаг үстэй. 중요한 말씀 나올 때마다 그 사람 표정도 살핍니다. Чухал үг гарах болгонд тэр хүнийг хардаг тийм ээ. 잘 듣고 있나? Сайн сонсож байгаа болов уу? Унтаад байгаа юм биш 아, 지금 үү? 이거 너무 중요한데 이 말씀. Энэ үгстэй хамгийн чухал да. 내가 온전케 되는 과정이에요. Тэр би өөрөө гүйцэд болж байгаа үйл явцаа гэсэн.
우리가 온전케 되기 위해서는 그 가운데 고난을 받는 겁니다. Тэр бид нэр гүйцэд болохын тулд тэр үйл явц дундаа зовлон амсдаг. 두 번째 어떤 고난을 받아야 될까요? За хоёрт нь ямар зовлон амсах 교제 ёстой вэ? 모임에 적극적으로 나오는 가운데 고난을 받는 겁니다. Чуулган болон нөхөрлөлтөө идэвхтэй ирэх үед бид нар зовлон амсдаг. 직장에서도 손해 볼 수 있고 Ажлын тал дээрээ ч ихсэн хохирч болж байна. 때로는 교제 모임에 나온다고 핍박을 받을 수도 있습니다. За заримдаа нөхөрлөлтөө чуулгандаа ирнэ гэд хавчэгдэж болж байна. 학생들은 부모님이 왜 맨날 교회 가냐고 뭐라고 할 수도 있고 За манай сурагч нарыг ээж аав нь тийм ээ яхаараа байнга сүм рүү явдгийг гэж загнаж болно. 진짜 우리 교회도 그런 학생들이 있습니다. Манай чуулганд тийм хүүхдүүд олон 또 байгаа. 그 가운데 겪는 갈등과 어려움이 있잖아요. За гэхдээ тэр дундаа мэдээж туулдаг зөрчилдөөн болон хүнд хэцүү зүйлс байна. 고난이잖아요. Тэгвэл тэр чинь зовлон шүү дээ тийм ээ. 그것의 가운데 그 인내를 배우게 되고 Тэр зовлон дундаа төвчээрийг сурдаг. 나의 행위가 온전해지는 겁니다. Тэгээд миний үйлс бүрэн гүйцэд болдог. 반대로 그냥 적당히 살잖아요. За эсвэргээрээ тааруулс хийгээд амьдрах. 세상과 타협해서 적당히 교제 모임 나오면은요. За энэ ертөнцийн зогцож нийцээд тааруулс хийгээл нөхөрлөлтөд оролцох. 주님이 사대 교회에 하신 말씀을 그대로 하실 거예요. Эзэн сардэ чуулганд айлдсан үгээ тэр чигээр нь 내가 너 айлдсан. 행동 보니까 За би чиний үйлдэлийг хартал 행위가 온전한 것을 찾을 수가 없구나. энэ үйлс чинь гүйцэд болсныг би харж чадахгүй нэ. 다시 요한계시록 3장입니다. За буцаад илчлэл 3 дугаар бүлэг байна. 3장 3 дугаар 삼절. бүлгийн 3 дугаар ишлэл. 중간에 만일 일 깨지 아니하면 내가 도적같이 이르리니 어느 시에 내가 임할는지 네가 알지 못하리라. За дунд хэсэгт нь хэрэг чи сэргэг байхгүй бол би хулгайч мэт очино ямар цагт чам дээр очихыг минь чи мэдэхгүй. 그러니까 성령 공급과 멀어진 사대교회에게 가장 필요한 것은 뭐였냐면 За ариун сүнсний тэтгэмжээс холдсон байгаа сардэ чуулганд хамгийн хэрэгтэй байсан зүйл нь юу вэ? 적극적으로 성령과 다시 연결되는 것이고 Идэвхтэйгээр ариун сүнстэй холбогдох. 적극적으로 고난받는 것이고 Мөн идэвхтэйгээр зовлон амсах, 깨어 있어야 되는 겁니다. сэргэг байх. 이것이 다 연결되어 있는 겁니다. Энэ бүхий л зүйлс нь холбогдсон байна. 2절에도 깨어 있어야 되는 걸 말씀하셨고 За 2 дугаар ишлэл дээр ч гэсэн сэргэг бай гэж хэлсэн. 3절에도 깨어 있을 것을 말씀하고 있는 겁니다. 3 дээр ч гэсэн сэргэг байхаа хэлсэн. 허리에 띠를 띠고 등불을 켜고 서 있으라. За тийм ээ бэлхүүсээрээ өвдөө бүслээд дэллүүгээ асаагаа зогсож бай гэсэн. 지금 우리가 정말 깨어 있을 때입니다. Тэр бид нар ч гэсэн одоо сэргэг байх ёстой үе. 주님이 정말 다시 오실 그 시간대가 너무나 가까웠습니다. За эзний дахин ирэх тэр цаг нь үнэхээр ойрцсон байна. 깨어 근신하며 주님을 기다릴 때입니다. Тэгээ сэргэг байж эзнийг хүлээх ёстой тийм үе байна. 자는 자들은 밤에 취하고 낮에는 일하는 시간이잖아요. За тийм ээ 신앙의 잠을 우리 데살로니가전서 5장을 찾겠습니다. За 1-р Тесалоник 5-аас олж харъя. 데살로니가전서 5장 1-р Тесалоник 5 байна. 6절 7절 말씀입니다. 6, 7 дугаар ишлэл 같이 읽겠습니다. хамтдаа уншийе. 그러므로 Тиймээс 우리는 бид 다른 бусдын 일과 같이 адил 자지 унталгүй 말고 харин 오직 сэргэг 깨어 бөгөөд 근신하자. эрүүл ухаантай байцгаая. 자는 자들은 Учир нь 밤에 унтагсад 자고 шүн 취하는 унтдаг, 자들은 밤에 согтуурагчид 취하되. шүн согтдог. 8절에 우리는 낮에 속하였습니다. За 8 дээр харин бид өдрийнх тул. 우리는 낮에 속한 사람들입니다. Тэгээ бид нар бүгдээрээ өдрийнх гэж байна. 우리는 빛의 자녀가 되었고 За бид нар гэрлийн хүүхдүүд болсон. 지금은 주님의 일을 하며 고난받는 그런 시간입니다. Тэр одоо бол тийм ээ эзний төлөө зовлон амсаж ажиллаж болох тэр цаг үе байна. 그 고난받는 만큼 영광이 너무나 크기 때문에 그렇습니다. Тэгээ зовх чинээгээр тийм ээ алдар суун агуу их учраас 그래서 байна. 우리가 단정한 어떤 모습으로 주님 앞에 깨어 기다리다가 만나야 되는 사람들입니다. Тэгэхээр бүгдээрээ эрүүл ухаантай тийм ээ зөв төр төрхөөр эзний төлөө ажиллаж эзнийг хүлээдэг хүмүүс болох хэрэгтэй. 다시 요한계시록 3장 보시면요. За буцаад ишлэл 3 руугаа очие. 여기 4절에요. 4-р ишлэлээр 4절 말씀을 같이 읽겠습니다. 4-ийг хамтдаа уншицгаая. 그러나 хугацаа хэрдүүлээгүй цөөн хүн сар дээд чамд би тэд зохистой учраа надтай хамт цагаан хувцастай алхах болно. 주님이 어떤 사람에게 이 합당한 자다 이렇게 이야기해 주는데 За эзэн зарим хүмүүст нь тийм ээ зохистой нэгэн гэж хэлсэн байна. 여기 그 옷을 더럽히지 아니한 자 몇 명이 있었던 겁니다. Тэр хувцаа хэрдүүлээгүй цөөн хүн байсан гэж байна. 대부분은 사대교회 사람들이 살았다는 이름은 있었으나 죽었거든요. За сардай чуулганы ихэнх ахын дүүсэн амьд гэдэг нэртэй ч өхмөл байсан. 근데 몇 명은 깨어 있었어요. Гэтэ хэдэн хүн бол тийм ээ сэрэг байсан байна. 몇 명이 흰 옷을 입고 주님과 함께 다니고 있었습니다.
За тэр цөөн хүн тийм ээ цагаан хувцастай эзэнтэй хамт алхаж байсан. 몇 명은 주님과 동행하고 있었던 겁니다. Тэр хэдхэн хүн л эзэнтэй хамт алхаж байсан гэсэн. 이거는 반복되고 있습니다. За энэ үгэнд давтагдаж байгаа. 교회 2000년 역사 속에 이것은 계속 반복되고 있습니다. За чуулганы 2000 жилийн түүхэнд энэ үг нь үргэлж давтагдаж байгаа. 모두가 깨어 있으면 좋은데 Бүгдээрээ сэргэг байвал сайн байна. 모두는 아닙니다. Гэхдээ бүгдээрээ биш. 몇몇 사람들은 깨어 있는 겁니다. Цөөн хүн сэргэг байна гэж. 노아 홍수 심판 우리가 많이 배웠죠. За бид нар Новагийн үерийн шүүлтийг сайн мэдж байгаа. 살아남은 사람이 몇 명이에요? Амьд үлдсэн хүн хэдэн хүн бэ? 8명이죠. 8 хүн тийм ээ. 노아 시대 때 8명이 그 남은 자였던 겁니다. Тэр Новагийн цаг үеийн үлдгэсэд бол 8 хүн байсан байна. 사랑의 하나님께서는 오래 참아주셨습니다. Тэр хайрын бурхан бол удаан твчиж хүлээсэн. 문부터 닫아버린 게 아니라 7일이라는 시간을 기다려주셨고 Шууд хаалгыг хаацсан биш 7 өдөр гэсэн хугацааг 7일입니다. 7 өдөр. 끝까지 참은 겁니다. Эцээ хүртэл твчсэн байна. 짐승들이 타고 있는데도 사람들은 강팍해서 방주에 타지 않았습니다. Тэр амьтад хүртэл завинд сууж явахад хүмүүс хатуу сэтгэлээсээ болоод суугаагүй. 노아 시대 유일하게 남은 자는 8명이었습니다. За Новагийн цаг үед ч гэсэндээ тийм ээ амьд үлдсэн 8 хүн байсан. 소돔 고모라 심판도 마찬가지입니다. Содом Гоморагийн шүүлтж ялгаагүй. 롯이 사회들에게 찾아갔습니다. За Лот тийм ээ хүрэгдүүдтэй очиод хэлсэн. 이제 곧 멸망 불심판이 있을 거라고 이야기했습니다. За одоо удахгүй галан шүүлт болно гэж хэлсэн. 롯의 사회들이 농담으로 얘기했습니다. Гэтэл Лотын хүрэгдүүд нь түүнийг тоглоом 결국 хийж байна. 롯과 그의 두 딸만 살아남을 수 있었습니다. За эцэст нь Лот болон 2 охин нь л амьд үлдсэн байгаа. 소돔 고모라 심판 때 남은 자는 겨우 3명이었어요. Тэр Содом Гоморагийн шүүлтээс үлдсэн хүн 3 хүн байсан. 역사가 반복되고 있습니다. За энэ түүхэн давтагдаж байгаа. 주님은 말씀하십니다. Эзэн айлдаж байна. 그 남아있는 그 사람을 주님은 함께 동행하시고 주님 앞에 합당한 모습이라고 이야기합니다. Тэр үлдсэн байгаа хүмүүстэй эзэн хамт байгаад мөн зохистойгоор хамт алхнаа гэсэн. 적은 무리여 두려워 말라. Өчүүхэн сүргээ бүү ээ гэсэн. 주님은 항상 적은 무리를 통해서 자신의 일을 나타내 보여주셨고 Тэр эзэн үргэлж өчүүхэн сүргээр дамжуулаад өөрийнхөө ажлыг илэрхийлж байсан. 생명으로 인도하는 분은 좁고 길이 협착하여 찾는 이가 적음이라. За тийм ээ амь ууд хөдөлдөг зам нь нарийн тийм ээ тэр зам нь нарийн юм а түүнэр оросод цөөхөө гэсэн. 네, 여러분 우리가 그 남은 자들이 이 시대 우리 모두가 돼야 되지 않겠습니까? Тэгэхээр тэр үлдгэсэд ч гэсэндээ бид нар энэ цаг үеийн тэр үлдсэн хүмүүс нь болох хэрэгтэй. 남은 자로서의 책임을 다해야 되는 겁니다. Тэр үлдсэн хүнийхээ хувьд бид нар хариуцлагыг үүрэх хэрэгтэй гэсэн. 교회 안에 있으면 좀 끝까지 남았으면 좋겠고 За чуулган дотроо ч гэсэндээ та бүхэн дуустал нь тийм ээ байгаасай. 봉사할 때도 끝까지 남고 Үйлчлэл хийгээд ч гэсэндээ дуустал 우리 хамт 대집회 때도 байгаасай. 첫날부터 끝까지 좀 참석하고 За их семинарт ч гэсэн эхний өдрөөс нь дуусах өдөр нүртэл хамт байгаарай. 우리가 실제 행동에서 그 남은 자라는 그 말씀을 보여줘야 될 거 아닙니까? Тэр бид нар боддоор тийм ээ үйлдэлээрээ харуулангаа тийм ээ үлдгэсэд гэсэн нэрийг ч гэсэндээ биелүүлэх хэрэгтэй. 운동장에서 다른 자들이 다 달아날지라도 За тийм ээ тэр тэмцээний талбайд бүхий л хүмүүс хамт гүйдэг ч гэсэн 오직 상 얻는 자는 하나일지. зөвхөн шагнал хүртдэг нь нэг л хүн байгаа. 신앙의 욕심을 좀 냈으면 좋겠어요. Тэр итгэлээрээ та бүхэн шуналтай байгаасай гэж хүсэж байна. 사대교회, 그 안 좋았던 사대교회에도 그 남은 자들이 있었던 겁니다. Тэр нь муу байсан сардай чуулган дотор ч гэсэн үлдгэсэд байсан. 근데 그 남은 자의 모습이 이렇게 돼 있습니다. За гэхдээ тэр үлдсэн хүмүүсийн дүр төрх нь юм байна. 흰 옷을 입고 나와 함께 다니리니 이렇게 돼 있습니다. Надтай хамт цагаан хувцастай алхах болно. 주님과 동행하는 모습이었고 Эзэнтэй хамт алхаж байгаа дүр төрх 흰 옷을 байна. 입고 있습니다. За тэгээд цагаан хувцас өмссөн байна. 그 옷을 더럽히지 아니한 자 몇 명이라고 되어 있습니다. Тэр хувцаа хэртүүлээгүй цөөн хүн гэсэн байна. 옷을 더럽히지 않았다는 게 무슨 말일까요? За хувцаа хэртүүлээгүй гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 여기 요한계시록 19장 뒤에 보시면요. За илчлэл 19-өөс харах юм бол 요한계시록 19장 илчлэл 19 нь 8절입니다. 8 дугаар ишлэл. 같이 읽겠습니다. Хамтдаа уншия. Тэрээр гялалсан цэвэр нарийн майлангаар хувцаслах болжээ. Учир нь нарийн майланга нь ариун хүмүүсийн зөвхт үйлс юм гэв. 우리는 그리스도의 신부입니다. За бид нар Христийн сүд бүсгүй байна. 신부 대기실에서 지금 잠시 대기하고 있습니다. За одоо тэр сүд бүсгийн хүлээлгийнхээ өрөөнд түр зүр хүлээж байгаа. 우리는 구원의 옷을 입었고 Бид нар авралын хувцсыг 깨끗한 өмссөн. 세마포를 주님이 입혀주셨습니다. За тэгээд бидэнд цэвэр нарийн майлангыг эзэн өмсүүлсэн. 성도들의 옳은 행실이로다. Энэ нь ариун хүмүүсийн зөвхт үйлс юм аа. 이제 신랑 신부 입장 앞두고 있습니다.
За одоо тийм ээ сүд залуу болон сүд бүсгүй орж ирэхийг хүлээж байна. 하얀색 이쁜 드레스 세마포를 입고 있는데 За цав цагаан тийм ээ одоо маш сайхан нарийн байланган даашин зөмссөн. 더러운 거 묻히면 안 되잖아요. Тэгвэл тэр хугацаанд бохир зүйл наалдаж болох. 신부가 머리에서 냄새 나면 되겠어요, 안 되겠어요? Тэр тийм ээ сүд бүсгүйхэн толгооноос нь өмхий өнөр өнөртөж болох уу болохгүй юу? 옳은 행실로 기다려야죠. Тэр зөв үйлсээр бид нэр хүлээх хэрэгтэй. 그것을 이야기하고 있는 겁니다. Үүнийг хэлж өгч байгаа. 많은 사람들이 그 옷을 더럽혔지만 Олон хүмүүс тийм ээ хувцаа бохирсон боловч 몇몇 사람들은 옷을 더럽히지 아니었다. цөөн хүмүүс нь хувцаа хэртүүлээгүй. 그 몇몇 사람이 우리 각자가 되었으면 좋겠어요. Тэгвэл тэр цөөн хүн нь бид нар болоосаа гэж хүсэж 저도 байна. 그리스도의 신부입니다. Би ч гэсэн Христийн сүд бүсгүй. 깨끗한 세마포를 입고 우리는 주님을 기다리는 겁니다. Тэр цэвэр нарийн байланган хувц өмсөд бидний эзнийг хүлээж байгаа. 여기 요한계시록 3장 다시 보시면요. Буцаад ишлэл 3-аас харъя. 3장 5절에요. 3-ын 5 дугаар ишлэл. 여기 이기는 자는 이렇게 나오는데요. За энд ялагчин гэсэн байна. 여기 성령으로 거듭난 자는 이렇게 말하는 겁니다. Ариун сүнсээр дахин төрсөн нэгэн 성령을 통해서 확실하게 거듭난 사람이 이기는 자고 ариун сүнсээр тийм ээ дахин төрсөн нэгэн бол ялагч нэгэн. 그 사람이 세상을 이길 수 있고 За тэр нэгэн ертөнцийг ялж 그 чадна. 사람이 마귀를 이길 수 있고 Тэр нэгэн бузар сүнсийг ялж 그 чадна. 사람이 자기 육신과의 싸움으로서 이길 수 있는 겁니다. За мөн тэр хүн махбодтойгоо тулалдаад ялж чадна. 여기 이기는 자는 이렇게 돼 있습니다. За ялагчин гэсэн байна. 우리는 싸우고 있습니다. За бид нар одоо тулалдаж байгаа. 지금은 전쟁 중에 있는 겁니다. Одоо дайн болж байна гэсэн. 우리의 주 적이 누구입니까? Тэгвэл бидний дайсан хинбэ? 마귀, Бузар сүнс. 세상, ертөнц. 자기 육신입니다. Өөрийн минь махбод байна. 옆에 있는 사람이 내 주 적이 아닙니다. Хажууд нь сууж байгаа хүн дайсан чинь биш шүү. 형제자매는 적이 아니죠. Ахан дүүс нь дайсан биш үсттэй. 우리의 적은요. Бидний дайсан болов 마귀, бузар сүнс. 세상 죄고 ертөнцийн гим нүгэл байна. 강한 내 육신인 겁니다. Энэ хатуу тийм ээ хүчтэй байгаа миний махбод байна. 그 3대 주적을 우리는 싸워서 이겨야 되는데 Тэгвэл энэ гурван дайсантай бид нэр тулалдаад ялах хэрэгтэй. 하나님의 일곱 영 성령과 적극적으로 연결되고 Тэр бурхны 7 сүнс буюу ариун сүнстэй бид нэр илүү идэвхтэй холбоотой байгаад 머리 대신 그 주님을 적극적으로 붙잡는 것은 나의 책임인 겁니다. тэрүүн болсон эзнийгээ тийм ээ идэвхтэйгээр зууран барих нь миний хариуцлага байна. 그리고 여기 11절에 За тэгээд 11 12장 11절에 보시면요. 요한계시록 12장 За 12 дугаар бүлгийн 11-ээс харъя. 12장 11절 12-ийн 11 байна. 같이 읽겠습니다. Хамтдаа уншия. Тэд түүнийг хурганы цус өөрсдийн гэрчлэлийн үгээр ялжээ. Тэд өхөн үгтлээ амиа хайрлаагүй юм. 여기 이기었으니라는 말이 나오는데요. За тийм ээ ялжээ гэсэн байна. 앞서간 모든 믿음의 선진들이 방금 말씀드리는 그 싸움에서 이길 수 있는 방법이 여기 있습니다. Тэр өмнө нь амьдарч байсан бүхий л итгэлийн бааtruуд тэр тэмцэлтэнд ялсан тийм ээ одоо арга нь гарч байна. 여기 두 가지 정확히 기록되어 있습니다. Хоёр зүйлийг маш тодорхой бичсэн. 어린 양의 피, Хурганы цус, 증거하는 말. өөрсдийн гэрчлэлийн үг. 우리가 신앙의 싸움에서 승리할 수 있는 방법은 두 가지입니다. За тэгвэл бид нэр итгэлийн энэ тулалдаанд ялаж алах хоёр арга байна. 어린 양의 피, 예수님의 피입니다. Хурганы цус буюу Есүсийн 예수님의 사랑입니다. Есүсийн хайр. 여러분, 십자가에 매달리신 그 예수님을 바라보십시오. Та бүхэн загалмаа дээр цовдлогдсон Есүсийг хараарай. 내가 매달려야 될 그 십자가에 예수님이 대신 매달리셨고 Миний байх ёстой тэр газар өмнөөс минь Есүс цовдлогдсон. 내가 맞아야 될 채찍에 예수님이 대신 맞으셨습니다. Миний ташуурдуулах байсан тэр ташуураар Есүс өмнөөс минь ташуур. 내 손으로 지은 죄 때문에 예수님 손에 못이 박혔고 Миний гараараа хийсэн гэмээс сууж Есүсийн гарт хадаас 그 зовсон. 모든 것은 무엇을 말하고 있습니까? Тэгвэл энэ бүх зүйл нь юу хэлж байна вэ? 사랑이잖아요. Хайр байна. 우리가 예수님의 사랑을 깊이 생각할 때 За бид нэр Есүсийн хайрыг гүн гүнзгий бодох үед 이길 수 있는 겁니다. ялж чаднаа гэсэн. 그리고 증거하는 말입니다. Тэгээд гэрчлэлийн үг байна. 예수님 말씀입니다. Есүсийн үг ээ. 예수님의 사랑과 이 성경을 통해 전해지는 말씀을 통해 이길 수 있는 겁니다. Тэр Есүсийн хайр болон Библиэр дамжуулагдаж байгаа үгээр дамжуулаад бид нэр ялж чадна. 사랑은 허다한 죄를 덮느니라. Хайр тоо томшгүй нүглийг 사랑은 모든 халахалдаг. 허물을 가리우느니라. Хайр бүхий л элдв хилэнцгийг халахалдаг. 주님의 그 사랑과 주님의 말씀으로 우리가 이겨나갈 수 있는 겁니다. Тэр эзний хайр болон үгээр нь бид нэр ялж чаднаа гэсэн үг. 자, 요한계시록 7장을 보시면요. Ичлэл 7 дугаар бүлгээс 여기 харъя. 흰 옷을 입었다고 되어 있는데 За цагаан хувцас өмссөн 여기서 гэсэн. 정확히 해석을 해주고 있습니다. За үүн дээр түүнийг маш тодорхой тайлбарлаж байна. 7장 13절 말씀입니다. 7-гийн 13 дугаар ишлэл 13절 14절 말씀을 같이 읽겠습니다. 13 14-ыг хамтдаа уншийе. Ахлагчдын нэг нь надад хандан цагаан дээлтэй энэ хүмүүс хэн бэ? Тэд хаанаас ирсэн бэ гэлээ. Би түүнд
Эзэн минь та мэднэ гэхэд тэр надад эдгээр нь үлэмжих зовлонгоос гарч иргэсэд бөгөөд тэд дээлээ хурганы цусаар угааж цагаан болгожээ. 흰 옷 입은 자들이 누구냐? Энэ цагаан дээлтэй хүмүүс хэн бэ? 어린 양의 피에 옷을 씻어 희게 한 사람들입니다. Хурганы цусаар хувцаа угааж цагаан болгосон хүмүүс юм аа. 흰 옷을 입은 그 몇 사람들은 구원받은 성도고 Тэр цагаан дээл өмссөн тэр цөөн хүн бол аврагдсан итгэгчид байна. 예수님의 피로 깨끗이 함을 받은 성도라고 할 수 있습니다. Есүсийн цусаар цэвэрхэн болсон итгэгчтэй гэж хэлж байна. 그리고 내가 그 이름을 요한계시록 3장에 다시 보시면요. За тэгээд илчлэл 3 руу дахин очивол 좀 정리를 하고 마쳐야 될 것 за 같습니다. зэгцлээ дуусгая. 3장 3 дугаар бүлэг байна. 5절에 보시면요. 5 дугаар ишлэлээс харвал 여기 생명책에 반드시 흐리지 아니하고 그 이름을 생명책에 반드시 흐리지 아니하고 би түүний нэрийг амийн номоос баллахгүй. 이거 조금 생각을 해봐야 되는데요. За жаахан бодож үзэх ёстой зүйл байна. 주님 앞에 책은 두 가지가 있습니다. За эзний өмнө хоёр төрлийн ном 여기 байгаа. 생명책이 있고요. Амийн ном гэж 또 байна. 하나는 기념책이 있습니다. Мөн дурсгалын ном гэж байгаа. 사람이 사실은 태어날 때 생명책에 기록되어져서 나오는 겁니다. Тэр хүн төрөлтөө анханасаа ариун номонд нэр нь бичигдсэн төрж 근데 байгаа. 여기 흐리지 아니하고 지우지 아니한다 이런 말씀인데요. За гэхдээ тэр номноос нэрийг нь баллахгүй гэсэн. 이름은 기록되어 있었는데 Тэр нэр нь бичигдсэн байсан. 끝까지 구원을 받지 못하면 그 이름이 지워지는 겁니다. Хизээ хүртэл аврагдахгүй байх юм бол ариун номон дээр бичигдсэн нэр нь арилнаа гэсэн үг. 이해되시죠? ойлгож байна уу? 근데 그렇다고 구원받을 때 생명책에 이름이 기록됩니다라고 말하는 것이 잘못된 말은 아니에요. За тэглээгээд аврагдах үед ариун номд нэр нь бичигддэгэ гэж байгаа нь буруу гэсэн үг биш. 왜냐하면요. Яагаад вэ гэхээр 한 번 구원은 영원한 그 구원이기 때문에 нэг 그렇습니다. удаагийн аврал нь мөнхийн аврал учраас. 한 번 새겨진 그 이름은 영원히 가는 겁니다. Нэг удаа бичигдсэн тэр нэр нь мөнхөд байна. 근데 제가 마지막 말씀드리고 싶은 За 것은요. сүүлийн хэлхийг хүсэж байгаа үг нь 기념책도 있습니다. дурсгалын ном ч гэсэн байна. 생명책은 구원과 연결되어 있고 Амийн ном нь авралтай холбогдож байна. 기념책은 우리 신앙생활과 연결되어 있습니다. Дурсгалын ном нь бидний итгэлийн амьдралтай 기념책, холбогдож 주님 앞에 байгаа. 기념책에 주님이 지금 다 기록하고 있는데 Тэр эзний өмнө байгаа дурсгалын номонд эзэн бүхий л амьдралыг мань бичиж байгаа. 말라기 3장을 찾겠습니다. Малах 3 дугаар бүлгийг олж харъя. 구약 성경 마지막이죠. Буучин гэрээний сүүлээр байна тийм ээ. 말라기 3장 Малах 3 дугаар бүлэг 구약 성경 마지막 말라기 3장 Буучин гэрээний сүүлийн ном Малах байна. 3 дугаар бүлэг 16절 말씀입니다. 16 дугаар 여기 ишлэл. 기념책이 나오는데요. За энд дурсгалын ном гарч байна. 같이 읽겠습니다. Хамтдаа уншийе. Харин эзнээс имээдэг хүмүүс бие биетэйгээ ярихад эзэн анхаарал тавин сонсдог. Эзнээс имээдэг болон түүний нэрийг хүндэлдэг хүмүүсийн төлөө дурсгалын ном түүний өмнө бичигдсэн билээ. 여기 여호와를 경외하는 자는 구원받은 성도입니다. Эзнээс имээдэг нэгэн гэж байгаа нь аврагдсан итгэгчийг хэлж байна. 주님의 이름을 존중히 생각하는 자는 구원받은 성도입니다. Эзний нэрийг хүндэлдэг хүн гэж байна тийм ээ. 근데 여기 그 여호와 앞에 있는 기념책에 기록했다. Гэтэл эзний өмнө байдаг дурсгалын номод бичсэн. 여러분 우리는 하는 간증들이 다 기념책에 기록이 되고 Тэр бидний ярьж байгаа гэрчлэлүүд ч гэсэн дурсгалын номонд бичигдэж байгаа. 우리가 형제자매들에게 하는 기도 부탁도 주님의 기념책에 기록이 되고 Бид нэр ахан дүүстэй хэлж байгаа залбирлын хүсэлт ч гэсэн дурсгалын номонд бичигдэж байгаа. 신앙생활하며 수고했던 모든 것이 주님의 기념책에 기록이 되고 Тэр итгэлээр амьдрахдаа хичээл зүтгэсэн тэр бүхий л зүтгэл дурсгалын номонд бичигдэж байгаа. 신앙생활하면서 흘렸던 모든 눈물도 주님의 병에 다 담깁니다. Мөн итгэлээр амьдрангаа туслуулсан нулимс бүрийг эзэн тэр тулмандаа цуглуулж байгаа. 여기 영원히 기념된다라는 것은 놀라운 말씀입니다. Тэр мөнхөд дурсагдана гэж байгаа нь гайхалтай үг байна. 우리가 천국 가면 영원히 남는 것이 있는데요. Тэгэхээр деваатанд очивол мөнхөд үлдэх зүйлс байгаа. 주님의 기념책에 영원히 기록된 것이 있는데 Эзний дурсгалын номд мөнхөд бичигдэх зүйлс 무엇인지 байна. 아십니까? Тэр нь юу вэ? 지금 이 시간입니다. Яг одоогийн энэ цаг. 우리가 오늘 이 함께하는 이 모든 것은 기념책에 기록됩니다. Бид нэр өнөөдөр хамт байгаа энэ бүхий л үйл явдал дурсгалын номд 내가 бичигдэж байгаа. 지금 이 순간이 영원히 기념된다. 이거 얼마나 놀라운 말씀입니까? Тэр одоогийн энэ цаг үе маань мөнхөд дурсагдаж үлднэ гэвэл ямар сайхан байх вэ тийм ээ? 말씀을 좀 정리하고 마치겠습니다. За үгээ зэгслээ дуусгая. 사대 교회는 살았다 하는 이름은 있으나 죽은 교회의 모습이 많았습니다. За сардай чуулган амьд гэдэг нэртэйч өхмөл дүр төрх олон байсан. 주님은 그런 교회에
하나님의 7 영의 모습으로 나타나셨고 Эзэн тэр чуулганд 7 сүнсээр өөрийгөө илчилсэн. 성령으로 나타나신 겁니다. Мөн ариун сүнсээр өөрийгөө илэрхийлсэн. 성령이 역사하는 교회에 연결이 돼야 되고 Тэр ариун сүнсний ажиллаж байгаа чуулганд холбогдох 그 хэрэгтэй. 가운데 우리의 행위가 온전케 될 수 있습니다. Тэр дотор бидний үйлс маань гүйцэд болно. 사대 교회를 향해서는 그 행위가 온전한 것을 찾을 수 없다 말씀하셨습니다. Сардай чуулганаас гүйцэд болсон тэр итгэлийг олох аргагүй байна гэсэн. 주님이 야르마 교회를 보시고 어떻게 말씀하실까? За тэгвэл эзэн Ярмаг чуулганыг хараад юу гэж айлдах бол? 우리 모두가 정말 믿음과 행위가 일치했으면 좋겠고 Бидний итгэл болон үйлдэл маань нэг болоосай гэж 우리 хүсэж байна. 모두가 남은 자가 되었으면 Бид 좋겠습니다. нэр бүгдээрээ үлдгэсэд болоосай 우리 гэж 모두가 хүсэж. 성령과 적극적으로 연결돼서 깨어서 주님을 기다렸으면 좋겠습니다. За мөн бид нэр өлийн үдэгтэйгээр ариун сүнстэйгээ холбоотой байж эзнийг хүлээдэг нэгэн болоосай гэж хүсэж. 기도하겠습니다. Хамтдаа залбирцгаая. 주님 감사합니다. Эзэн минь 우리를 талархлаа. 구원해 주시고 또 필요한 말씀을 공급해 주심에 감사드립니다. Биднийг аварч өгөөд хэрэгцээтэй үгээр биднийг хангасанд талархаж 주님 байна. 앞에 너무나 지혜 없고 또 연약한 저희들입니다. Эзэн таны өмнө мэрэгэн ухаан байхгүй үнэхэр сул дорой хүмүүс үлээ. 주님께서 붙잡아 주셔서 주님의 은혜 가운데 끝까지 함께 할 수 있도록 도와주시옵소서. Эзэн та биднийг зууран барьж эзэн таны нэгүсэлд эцсийн хүртэл хамт байхад туслаарай. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Биднийг хайрладаг Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен.